सुलह के बाद वो 2 साल तक चित्राल इसलिए नहीं आ सके क्योंकि अभी तक दोनों कबीलों में फिर से दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने की हिम्मत नहीं थी। वो दोनों जिस बड़े अलमिये से गुज़रे थे, उसका असर इस कदर ज़्यादा था कि जिन लोगों ने तकलीफ़ दी थी, दोबारा उन लोगों के दरमियान उठना-बैठना दिल पे पत्थर रखने के बराबर था। ऐसा नहीं था कि सुलह के बाद उन्होंने अपनी आपसी खलिश को दूर करने के लिए कोई मेहनत नहीं की, बल्कि बल्ती कबीले की तरफ से कई मुअज़्ज़िज़ मेहमान इन 2 सालों में चित्राल आ चुके थे। खुद गोदाई कबीले के कम ही अफ़राद ऐसे थे जो इस लंबे अरसे में अपने नुकसान को भुला सके थे। अपने तईं उन्होंने इस हादसे को जल्द भुला दिया था, वरना देही इलाकों में ख़ानदानी दुश्मनियों की दास्तानें कई नस्लों तक चलाई जाती हैं। दादा-परदादा से शुरू होने वाली दुश्मनी एक ना ख़त्म होने वाली ज़ंजीर होती है। हर नस्ल की कड़ी उसमें जकड़ी होती है। ये लोग सदियों तक अपने दुश्मन और दुश्मनी को याद रखते हैं। आलिया इस साल इसलिए आई थी कि उसे मालूम हो गया था कि खोवार कबीले ने गुल लाला को आधी सच्चाई बताई है। जिस तरह उन्होंने आज से 18 साल पहले अपने खानदानी नामूस और इज्जत के लिए नईम का गुनाह छुपाया था और किसी को भिनक तक नहीं पड़ने दी, इसी तरह उन्होंने गुल को भी इस मुकम्मल सच्चाई से लाइम रखा था। पिशावर में जब असद को मालूम हुआ कि गुल ही वो लड़की है जिसके बाप के कत्ल में उसका मामू मुलविस था, तो उसने फौरन आलिया को बताया। आलिया पहले तो ये सब सुनकर शौक में चली गई थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि खोवार कबीले वाले एक लड़की को तने तनहा यूनिवर्सिटी जैसे बड़े तालीमी इदारे में पढ़ाएंगे। फिर जैसे-तैसे करके उन्हें यकीन आया, तो इस बात पर ईमान लाना गैर यकीनी था कि वो उनके बेटे के साथ 4 साल पढ़ती रही और दोनों ने एक-दूसरे को नहीं पहचाना था। हालाँकि बचपन में जब-जब असद चित्राल आता था, दोनों साथ-साथ खेलते थे, उनमें अच्छी-खासी दोस्ती थी। मगर ज़ाहिर है वो कैसे पहचान सकते थे एक-दूसरे को? अव्वल दोनों का सेक्शन अलग था। 2 उनको मिले हुए 18 साल हो चुके थे, वो बच्चे नहीं रहे थे, बड़े हो चुके थे। उनके नए नक्श बदल चुके थे। आलिया ने असद को समझाया कि गुल के बारे में कुछ मालूमात जमा करे। चूंकि असद ने गुल के पास फाइल देखी थी, इसलिए उसे सबसे पहले फाइल की खोज लगाई कि वो कहाँ से आई थी। ये मुश्किल नहीं था। गुल ने एक पूरा दिन ऑफ किया था। इस दिन वो हॉस्टल नहीं ठहरी थी, वो जगह जगह घूमी थी। लॉ डिपार्टमेंट से गुल के बारे में मालूम करने पर एहतशाम का भी पता चल गया था। चूंकि आलिया एहतशाम से मिल चुकी थी, उसको वकील होने की हैसियत से जानती थी, इसलिए उसे ये जानने में देर नहीं लगी कि एहतशाम ने गुल को किस कदर सच्चाई बताई होगी। जाहिर है एहतशाम जहांगीर तक सच्चाई से वाकिफ था। नेम के बारे में ना वो खुद जानता था और ना ही वो गुल को बता सकता था, इसलिए वो 100% यकीन हो गया था कि इस लड़की की नज़र में खोवार कबीला सब बहुत बुरा साबित होने वाला था। जब सुलह हो गई और दोनों कबाइल एक दूसरे के यहाँ जाने लगे, तो हालात से मुमकिन हद तक पता चल रहा था कि गुल लाला हकीकत से नावाकिफ है। इस गलत फहमी में आकर वो ऐसे लोगों से नफरत कर रही थी जो उसके बाप की मौत के कसूरवार तो थे, मगर कातिल नहीं थे। उसका असली कातिल से लाइल्म होना उसे मज़ीद नुकसान पहुँचा सकता था। ज़ाहिर जब इंसान को उसका दुश्मन मालूम हो, तो वो उसके इताब और शर से बचने की कोशिश करता है। गुल भी कोशिश कर सकती थी। आलिया को ख़लिश थी कि गुल आधी सच्चाई की वजह से किसी बेगुनाह को ठेस न पहुँचा दे। अगर कल को गोदाई कबीला चित्राल गया, उनकी हवेली में ठहरा, तब गुल लाला ज़रूर ऐसा कुछ कर सकती थी, जिससे दुश्मनी की एक नई लहर को हवा मिल जाती। उसको सच्चाई बताकर इस बात की ज़मानत हासिल करना अहम था कि गोदाई कबीला सुलह के बाद भी किसी खतरे में नहीं, और ये एक ही सूरत मुमकिन था। गुल लाला को तस्वीर का वो रुख दिखाया जाए जो उसे कमसिन और कम उम्र जानकर उनकी हवेली वालों ने छुपाया हुआ था। इसलिए इस बार वो खुद आई। उनके दिल में असद के लिए गुल लाला की ख्वाहिश इस वक्त पैदा हुई जब उन्होंने उसको देखा। ज़ाहिर है ये एक फितरी ख्वाहिश थी। जैसे जवान बेटों की माएँ हर तकरीब शादी ब्याह में कंवारी लड़कियों पर तनकीदी नज़र डालती हैं, उन्होंने भी डाली थी, और बिलाशुबा गुल उन्हें बहुत पसंद आई थी। मगर जब उन्होंने बीजान से असद के लिए गुल लाला की बात की, तो उन्होंने इस उसकी निस्बत गाज़ान से तय करने का इंकशाफ किया। गाज़ान यानी नईम मुल्ला का बेटा और नईम यानी गुल लाला का गुनहगार। क्या ये इतना आसान था कि वो अनकरीब अपने बाप के कातिल की बहू बनने वाली है? क्या ये लोग इतने ठंडे दिल के मालिक हो गए थे कि एक लड़की को उसके दुश्मन के सुपुर्द कर रहे थे, वो भी एक ऐसा दुश्मन जिसको अपने किए पर ज़रा भी निदामत या पछतावा नहीं था, जिसने अपनी भाभी और भतीजी से माफ़ी माँगना तक गवारा नहीं किया था? जिसके कठोर दिल और पत्थर जैसे जज्बात में इतने सालों बाद भी रहम नाम की कोई चीज़ शामिल नहीं हुई थी। इंसान अपनी औलाद और ख़ानदान से दूर हो जाए तो नरम दिल हो जाता है। क्या इस अरसे में उसके चट्टान जैसे दिल में रत्ती बराबर नरमी नहीं आई थी? उसने इतने अरसे में एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा था कि जो उसने किया वो किस कदर बुरा अमल था। उसने अपने भाई को कत्ल किया, सगा भाई। एक माँ-बाप की औलाद को इतना संगदिल कैसे हो सकता था? माना कि बीजान ने और सरवर खान ने नईम का राज उगले बगैर उसे सज़ा इसलिए दी थी कि चित्राल में कबीले की बदनामी और रुसवाई ना हो, मगर गुल को गाज़ान की बीवी बनाकर वो अपनी गलती पर एक और गलती कर रहे थे। अगर कल गुल आज इस हकीकत से लाइल्म होकर गाज़ान की बीवी बन जाती है तो कल ज़िंदगी के किसी मोड़ पर जब उसके सामने ये सच्चाई सामने आएगी, क्या वो खुद को भी, जान को, हवेली वालों को माफ़ कर सकेगी?
क्या उसके अंदर इतनी ताकत होगी कि अपनी जान पर एक और सितम सह जाए? वो खुआर थे, उनके हाँ, ससुर की इज़्ज़त बाप की तरह की जाती थी। गुल कल शादी के बाद गुल पर भी लाज़िम हो जाता कि वो नईम की खिदमत करे। बिलफ़र्ज़ उसे अपनी शादी के कुछ साल बाद इस सच्चाई का पता चलता है, क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी कि उसने अपने जिस ससुर को खिलाया-पिलाया, उसकी आवभगत की, वही उसके बाप का सफ़ाक कातिल है, जिसके मकरूह चेहरे पर निदामत या माफ़ी नाम का कोई तासुर नहीं। अगर नईम अपने किए पर शर्मिंदा होता और बुरी तरह पछताते हुए माफ़ी माँगता तो मुमकिन था कि गुल इख़्लाक़ियात और शरीयत के नाते उसको माफ़ कर देती, मगर तब भी वो उसकी शक्ल देखने की ख्वाहाँ ना होती। यहाँ उसे सच छुपा कर हवेली वाले उसको अंधे कुएँ में फेंक रहे थे। वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। गुल का जारहाना अंदाज़ और अपने अंदर लिया हुआ गुस्सा देखकर आलिया समझ गई थी कि वो नीम सच्चाई जानकर अपना रद्द-ए-अमल दे रही है, जो दोनों कबाइल के लिए इंतहाई पुरख़तर है। इस सूरत वो हरगिज़ रिस्क नहीं ले सकती थी जब तक कि वो हवेली में ठहरी हुई थी। गुल की पे हौलनाकियाँ देखना और उसके मिज़ाज के उलझाव ने उन्हें परेशान कर दिया था। एक लम्हे के लिए वो ज्वालामुखी बनी होती थी, दूसरे लम्हे वो माफ़ी माँगती थी। ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई खेल खेल रही हो। खेल भी ऐसा कि उसे खुद भी मालूम नहीं कि वो क्या कर रही है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब वक़्त आ गया है कि गुल को सारी सच्चाई बता दी जाए। जो हालात आलिया आगे देख रही थी, वो हवेली वाले भी देख रहे थे, मगर हवेली वाले हमेशा की तरह इन हालात को नज़रअंदाज़ कर रहे थे जब आलिया गुल से हकीकी हमदर्दी रखती थी, क्योंकि एक नहिश पर इन दोनों का दुःख साझा हो जाता था। उन्होंने गुल को सच्चाई बताने का फ़ैसला किया। अब वक़्त आ गया था कि वो बाकी की आधी सच्चाई भी जान लेती। आलिया की गुल से सच्चाई बयान करने के 1 दिन बाद, गुल को अपने लिए स्टैंड लेने के लिए समझाने के बाद आलिया उसकी हालत देख के जान गई थी कि वो बीच भंवर में फँस गई है। उस पर बैक वक़्त ऐसी सच्चाइयाँ खुली हैं कि वो गू-मगू है। उसका दिमाग यकीन से रद्द-ए-अमल की तरफ जाते हुए कुछ वक़्त लेगा, मगर जिस तरह उन्होंने उसको ढारस बंधाई थी, वो जान गई थी कि गुल देर से ही सही मगर रद्द-ए-अमल ज़रूर दिखाएगी। वो जब से हवेली आई थी, उन्होंने गुल और इबादा को अपनी नज़रों के नीचे रखा था। इबादा उनके लिए एक अजनबी लड़की थी, एक ऐसी लड़की जो शहदूर तक यूसुफ खान की मेहमान थी और शहदूर तक ठहरी हुई थी। शहदूर के दिनों में मकामी लोगों के यहाँ ख़ास मेहमानों का ठहरना आम बात थी, चाहे वो गिलगित हो या चित्राल। दोनों अपने इलाकों में आने वाले सयाहों पर जान छिड़कते हैं, इसलिए इबादा की हवेली में मौजूदगी और गुल से दोस्ती पर एतराज़ या तनकीद करना इंतहाई गैर इख़लाक़ी अमल था। जब इबादा आस-पास होती तब गुल कम ही नज़र आती थी। वो दोनों बाकायदगी से एक साथ नज़र आती थीं। चूँकि गुल उनकी नज़र तले थी तो इबादा नादानिस्ता तौर पर उनकी नज़र का हिस्सा बन गई। रुस्तम के जाने के बाद गुल बुरी तरह टूट गई थी। उसकी बची-खुची उम्मीद और आस आस को हवेली वालों ने फिर से अपने नामोज़ के नाम कर दिया था। कल उसके बाप के कातिल को कबीले की खातिर, इज़्ज़त की खातिर जिला-वतन तो कर दिया मगर राज़ खुलने नहीं दिया। आज उसके रुस्तम की बल्ली चढ़ा दी, मगर राज़ नहीं खुलने दिया। माज़ी था या हाल, गुल ही कुर्बानी का मरकज़ थी। मुमकिन था कि गाज़ान से शादी के बाद भी उसकी बल्ली चढ़ाई जाती, जाने हर मौका के लिए वो क्यों कर मुनासिब ठहर जाती थी। आलिया की नीयत अच्छी थी। उन्होंने इब्तिहाज और मुजाहिद को गुल को मारते हुए देखा तो उस बच्ची की बेबसी समझ आ गई। वो लोग उसे अपनी दहशत और ताकत से दबा रहे थे। एक तरफ ज़्यादती और दूसरी तरफ एहतजाज ना करने दिए जाने का गम। गुल जाती भी तो कहाँ, उसकी शिकायत सुनने वाला भी कोई नहीं था। इसीलिए उन्होंने गुल को सच्चाई से आगाह कर दिया। अगर उसका बेड़ा आर नहीं लग रहा था तो पार ज़रूर लगेगा। फिर वक़्त भी ऐसे गुज़र रहा था कि तौबा! आज उसके गवाह ज़िंदा थे, कौन जाने कल वो होंगे या नहीं। तब सच्चाई पता लगने के बाद पछताने से बेहतर था कि गुल आज सब जानकर अपना बदला ले ले। हवेली को जिस नामूस और इज़्ज़त का खौफ़ है फिर भले से ही उस इस बार उसकी बलि चढ़ जाए। जिस रात उन्होंने गुल से बात की उसकी अगली सुबह वो मर्दान हाल में अपने बेटे असद से मिली। मैं जानती हूँ गुल कशमकश में है, वो सोच रही है कि क्या करे और क्या नहीं। उसके पास बाप और रुस्तम दोनों का गम है, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि वो दोनों में से किसी का इंतखाब ज़रूर करेगी। किसका? असद ने बग़ौर उनका चेहरा देखा। वो अपने बाप के बदले का इंतखाब करेगी, उन्होंने मुकम्मल यकीन से कहा। वो नईम के खिलाफ जाएगी और रुस्तम पर उसकी सज़ा को तरजीह देगी। मगर अम्मी, अगर उसने ऐसा किया तो ग़ाज़ान और नईम उसको कतई कामयाब नहीं होने देंगे। असद परेशानी से बोला। वो कभी भी खुलेआम ये हरकत नहीं करेगी, वो जब भी कदम उठाएगी खुफ़िया तौर पर उठाएगी। मगर वो अकेले ये सब कैसे हैंडल करेगी? हवेली से निकलना, पुलिस स्टेशन जाना, एफआईआर कटाना, वो फ़िक्रमंद था। आलिया ने गहरी साँस ली। इसका हल भी मैंने सोचा है। क्या? गुल बहुत होशियार और समझदार लड़की है। वो कभी भी गाज़ान और नईम को भिनक नहीं लगने देगी। मगर फिर भी वो लड़की है। उसे इतना बड़ा कदम उठाने के लिए 100 सुराखों पर एड़ी रखनी होगी। ज़ाहिर है उसके 2 पैर हैं, वो हर सुराख नहीं दबा सकती। इसलिए मैंने सोचा है कि जो सुराख उससे खुला रह जाएगा वो हम दबाएँगे। हम? वो चौंक गया। मैं चाहती हूँ वो अपना कदम उठाते हुए कोई गलती ना करे, ज़रा-सी भी नहीं। वो बहुत चौकन्ना थी। मगर हम ये कैसे करेंगे? वो एकदम परेशान हो गया।
میں مہمان خصوصی ہوں اسد، میں نہ چھپ سکتی ہوں اور نہ کھلے عام ملاقاتیں کر سکتی ہوں۔ میرا ایسا مقام ہے کہ ہر کسی کی نظر مجھے تلاش کرے گی اور میں بڑی آسانی سے لوگوں کے نوٹس میں آ جاؤں گی۔ بالکل اسی طرح تمہارے بابا بھی ہیں، وہ بھی چوری چھپے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ پھر وہ خوفزدہ نظروں سے ماں کو دیکھنے لگا۔ عالیہ زیر لب مسکرائی اور ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پہ رکھا۔ تم اس کی مدد کرو گے؟ میں؟ وہ بری طرح چونک گیا۔ تم ایسے انسان ہو جس پر کسی کی نظر نہیں جائے گی، کوئی محفل میں تمہاری غیر موجودگی کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، تم شندور میں بھی نظر نہیں آؤ گے تو کوئی پوچھے گا نہیں، اس لیے تم اس کا ساتھ دو گے۔ مگر میں ہی کیوں؟ وہ خفگی سے بولا۔ کیونکہ وہ تمہاری کلاس فیلو ہے، انہوں نے جتایا۔ مگر اس نے میری کبھی مدد نہیں کی۔ وہ دبا دبا سا برہم ہوا۔ دیکھو اسد، ہم دوسروں کی مدد اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بھی ہماری مدد کریں گے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ موقع پر وہ مدد ہم کر سکتے ہیں۔ تم اس وقت اس کی مدد کر سکتے ہو، اس لیے تم مدد کرو گے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اسد ماں باپ کا نافرمان نہیں تھا، اس نے حامی بھر لی۔ مگر مجھے کرنا کیا ہوگا؟ تمہیں اس پہ نظر رکھنی ہوگی، وہ کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، ہر چیز نوٹس کرنی ہوگی۔ ایسا کرنے سے تمہیں پتہ چلے گا کہ کب وہ قدم اٹھاتے وقت غلطی کر رہی ہے۔ وہ جب جب غلطی کرے تم تب تب اس کو سنبھال لینا۔ اس نے سر کو تائری انداز میں خم دیا۔ مرد ہونے کے ناطے وہ زنان خانے نہیں جا سکتا تھا، اس لیے ممکن نہیں تھا کہ اندر ہونے والے معاملات سے وہ آگاہ ہو سکتا۔ لیکن کہتے ہیں کسی سے ملنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، اول اس کے پاس جاؤ، دوم اسے پاس بلاؤ۔ اگر وہ اندر نہیں جا سکتا تھا تو کیا؟ گل تو باہر آ سکتی تھی۔ اس کا ٹارگٹ کیا تھا؟ پولیس اسٹیشن، جہاں گل پیدل تو نہیں جا سکتی۔ وہ جب بھی جاتی گاڑی لے کر جاتی تو ممکن تھا کہ وہ پولیس اسٹیشن کے آس پاس رہے اور وہاں آنے والوں پر نظر رکھے۔ کام کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، ہمیشہ سمجھدار اور آسان راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ گل کی چوکیداری کا مشکل کام کرنے کے بجائے اس نے گل کے مقصد پر فوکس کیا اور وہاں ڈیرا ڈال دیا۔ پھر وہی ہوا۔ صرف 3 دن لگے گل کو اپنی منزل تک آنے میں۔ وہ رات کے تاریک پہر میں آئی اور پوری رات پولیس اسٹیشن میں رہی۔ اس تاخیر کی وجہ سے وہ ناواقف تھا، مگر جب اس احتشام کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ گل نے صرف بڑا قدم نہیں اٹھایا بلکہ سوچ سمجھ کے قانونی چارہ جوئی کا سہارا لیا ہے۔ اس نے فوراً عالیہ کو خبر پہنچائی۔ عالیہ جو اس وقت شندور میلے میں تھی، یہ خبر سن کر اوور ایکسائٹیڈ تو نہیں ہو سکتی تھی، مگر دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی کہ گل نے ان کی بات مان لی تھی۔ اس کے بعد اسد سیدھا حویلی آ گیا تھا۔ وہ 3 دن سے وہاں بنجاروں کی طرح سر کھپائے خود کو خجل خوار کیے ہوئے تھا۔ نہ کھانے کا وقت ٹھیک سے ملا تھا اور نہ نہانے کا، چونکہ ان کی رہائش حویلی میں تھی تو چاروں ناچار اسے نہائی دھلائی کے لیے حویلی آنا پڑا۔ وہ اچھی نیند لینے کے بعد شندور کے لیے نکلنا چاہتا تھا۔ اس کا کام یہی تک تھا کہ گل FIR درست طریقے سے درج کرا لیتی، بالکل عبادہ کی طرح سونے اور دوپہر میں اٹھنے کے بعد وہ نہا دھو کر شندور نکلنے کی تیاری کر رہا تھا جب اسے پتہ چلا کہ گل اور عبادہ ڈرائیور کے ساتھ کہیں نکل گئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اس وقت گل کی پولو میں شمولیت سے لا علم تھا، اس لیے وہ بری طرح چونک گیا کہ اس وقت وہ دونوں بھلا کہاں جا رہی تھی۔ اس نے فوراً عالیہ گودائی کو فون کیا۔ اس وقت ڈرائیور کے ساتھ کہاں؟ نہیں پتا امی، میں نے خود پارکنگ میں دونوں کو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ بہت تشویش میں تھا۔ ایسا کرو ان کے پیچھے جاؤ، دیکھو کہاں جا رہی ہیں۔ انہوں نے حکم دیا۔ جی امی، اس نے تابعداری سے سر ہلایا۔ مگر اسد کہتے کہتے وہ رکی۔ جی امی، احتیاط سے بیٹا، کسی کو پتہ نہ چلے، تعاقب کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ پھر تم ہو بھی دشمن قبیلے سے، جوان جہاں لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہوئے پکڑے گئے تو نئی لہر شروع ہو جائے گی۔ وہ ڈر رہی تھی مگر یہ کام بھی اہم تھا۔ جی امی سمجھ گیا۔ وہ بھی پہاڑی مرد تھا، قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس کو پتا تھا کہ عزت اور ناموس کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ اتنا ہی کم عقل ہوتا تو گل کا پیچھا نہ کر رہا ہوتا، پولیس اسٹیشن کے آس پاس رکتا۔ مگر خیر، اس بار تو اسے گل کی منزل پتہ نہیں تھی، اس لیے تعاقب کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ چونکہ وہ دن شندور کے تھے، اس لیے ایون اور چترال کی سڑکوں پر گاڑیوں کی ریل پیل لگی ہوئی تھی۔ لوگ قافلوں کی صورت میں شندور ٹریک پر چڑھ رہے تھے۔ وہ اپنی ذاتی گاڑی لے کر ان کے پیچھے چل پڑا۔ ڈھما ڈھول سڑک پر دونوں طرف سے گاڑیاں وقفے وقفے سے گزر رہی تھیں۔ علاقہ سنسان نہیں تھا، اس لیے اس کی گاڑی کا پیچھا کرنا گل کے ڈرائیور کے لیے کوئی مشکوک بات نہیں تھی۔ اس دوران جس قدر لمبی لمبی قطاریں لگی تھیں، ان کے دل و دماغ میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ جب اس نے پل سے دور ایک آدمی کو ان کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ اس آدمی کو دیکھ کے اس کا دل مزید الجھنوں میں گھر گیا۔ پل کراس کر کے جب اسے گاڑی کو کلاش کی طرف جاتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ شاید گل شاہ سردار سے ملنے جا رہی ہے، مگر اسے مکمل طور پر اس کی تسلی کرنی تھی کہ وہ واقعی شاہ سردار سے ملنے جا رہی ہے یا پھر اس کی آنکھ کا دھوکہ ہے۔
वो कैलाश के अंदरून तक दोनों का पीछा करता रहा। कैलाश में दाखिल होते ही उसने देखा कि वो गाड़ी सड़क किनारे रुक गई है। दूसरा आदमी उतरा, उसके हाथ में गन थी। वो ड्राइवर वाले दरवाजे तक आया, ठक से उसका दरवाज़ा खोला। ड्राइवर को बाहर निकालकर उसे यरगमाल बना लिया। इस दौरान एक और गाड़ी, जिसके सारे शीशे स्याह थे, जन से आकर रुकी। किसी ने अंदर से ही उसका पिछला दरवाज़ा खोला। आदमी ने बूढ़े ड्राइवर को उसमें धकेल दिया। उसकी टाँगों को बेरहमी से अंदर उड़सने के बाद उसने दरवाज़ा बंद किया और अंगूठे से गाड़ी को जाने का इशारा किया। वो स्याह गाड़ी मुखालिफ सिम्त में चली गई। फिर वो आदमी इन दोनों की गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। ये सारा माजरा देख के उसका दिमाग खोलने लगा। ये क्या हो रहा था? वो शीशे से सर जोड़कर सोई हुई इबादा को देख सकता था। अगर वो दोनों अंदर थीं, तो वो दो शख्स दोनों को कहाँ लेकर जा रहा था? कौन था वो? उसने फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट की और उनका ताक़ुब करने लगा। चूँकि वो सड़कें और रास्ते कठिन और बल खाते हुए हैं, इसलिए उसके लिए दूर से गाड़ी पे नज़र रखना मुश्किल नहीं था। पहाड़ों में रेंगती हुई गाड़ियाँ सबको नज़र आती हैं। जब उसने देखा कि गाड़ी शाह सरदार के घर की तरफ जाने के बजाय पुराने झरने की तरफ मुड़ गई है, तो वो दम बखुद रह गया। पुराना झरना पिछले 15 साल से बंद था। इसका रास्ता, जिस पर पहले बड़े-बड़े ट्रैक्टर गुजरते थे, आमदोरफ्त के मफकूद होने के बाद सवारी जाने के बिल्कुल काबिल नहीं रहे थे। वो इस कदर धमाडोल और नाहमवार थे कि गाड़ियों के टायर चिरचिरा जाते थे। वो इलाका भी सुनसान और वीरान था। कोई भी इंसान इस तरफ नहीं जाता था। अगर वो इस तरफ जा रहा था, तो कुछ गड़बड़ ज़रूर थी। वो अकेले जाने का रिस्क नहीं ले सकता था। जाने वो शख्स इन दोनों के साथ क्या करने वाला था। पुराना झरना खतरनाक था। कहीं वो आदमी गाज़ान का तो नहीं था। कहीं उसको भनक तो नहीं पड़ गई कि गुल ने उसके बाप के खिलाफ एफआईआर कटाई है। कहीं उसने गुल और इबादा को मारने का प्रोग्राम तो नहीं बनाया। कहीं वो दोनों को तशद्दुद का निशाना तो नहीं बनाना चाहता था। वो अकेले उनके पीछे नहीं जा सकता था। अगर अंदरूनी कैलाश में बूढ़े ड्राइवर को लेने के लिए स्याह शीशे वाली गाड़ी आ सकती थी, तो उस आदमी की मदद के लिए मुमकिन था कि उसके सहूलतकार भी वहाँ मौजूद हों। वो नहित्ता वहाँ नहीं जा सकता था। वो लापरवाही करते हुए अकेले हवेली से निकला था। अगर वो किसी के साथ होता, तब भी वो इस आदमी का ताक़ुब कर लेता। दूसरा, वो 25 साल का लड़का था। उसे लड़ने-झगड़ने का कोई तजुर्बा नहीं था और काबिल बयान कोई औज़ार भी उसके पास था और जिसे वो बरवक़्त इस्तेमाल कर लेता। उसने गाड़ी रिवर्स की। इस मामले में के बारे में आलिया को आगाह करना अहम था। वापसी पर उसका दिल मुख्तलिफ खदशों में घिरा हुआ था। स्टीयरिंग पर जमे उसके हाथों की मुठ्ठियाँ बार-बार बंद हो रही थीं। वो बेहद बेचैन हो गया था। वो अपनी गाड़ी कैलाश से निकालने के बाद एक किनारे रुक गया। उसका साँस बेतरतीब हो रहा था। घबराहट से माथे पर पसीना आ गया था। उसने अंगूठे की मदद से पेशानी पोंछी और फुर्ती से जेब से फ़ोन निकाला। आलिया का नंबर मिलाते हुए उसकी उँगलियाँ काँप रही थीं। फ़ोन कान से लगाने के बाद उसने शीशा खोल दिया ताकि घुटन ख़त्म हो जाए। बाहर मौसम बिगड़ गया था। घंघोर घटाओं ने आसमान को अपनी लपेट में ले रखा था। घंटियाँ जा रही थीं। कुछ देर बाद आलिया की आवाज़ आई। हाँ, असद बताओ, कुछ पता चला कहाँ गई थीं? वो बेताबी से पूछने लगी। अम्मी, उसने हाँफते हुए साँस ली। मैंने उनका पीछा किया है, वो कैलाश लाई गई हैं। कैलाश क्यों गईं? वो कहते-कहते वो ठिठक गईं। लाई गई हैं? क्या मतलब? क्या कह रहे हो? अम्मी, मैंने देखा कि उसने बताना शुरू किया। वो खौफ़ज़दा हो गया था। घबराहट से ठंडे पसीने आ रहे थे। आलिया शंदूर में हेमो से दूर बाड़ के करीब खड़ी होकर ये नाकाबिले यकीन अलमिया सुन रही थी। उनकी आंखें नाकाबिले यकीन हद तक फैल गई थीं। परेशानी से उन्होंने दिल पे हाथ रख लिया। क्या तुमने वाकई इन दोनों को देखा है? असद, तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? आलिया को यकीन करना मुश्किल लग रहा था। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद उनको देखा है। अल्लाह मेरे, उनका दिल बैठा जा रहा था। अब मैं क्या करूँ अम्मी? उसे डरते हुए पूछा। तुम फिलहाल वहां से निकलो असद, तुम अकेले हो। तुम फौरन से पहले हवेली पहुंचो। मैं सोचती हूँ क्या करना है। हवेली वाले सब यहाँ हैं, मैं उनको आगाह करती हूँ। उन्होंने सूरज से कहा। जी अम्मी। उसे फोन काटा। वो इस वक्त एक बियाबान में ठहरा हुआ था। अपनी गाड़ी लेकर उसने हवेली का रुख कर लिया। इबादा फर्श पे हथेलियां रखे हुए उठी। गुल ने चौंक कर उसे देखा। वो खड़ी हो गई और हाथ झाड़ते हुए बारीकी से इतराब का जायजा लेने लगी। दरवाजा मोटे लोहे का बना हुआ था। उसकी चौड़ाई से उसके वजन का अंदाजा हो रहा था। वो चारों तरफ से अपने दर्जों में यूं घुसा हुआ था जैसे टिच बटन अपने होल में घुसता है। अंदर की सिमत कुंडी वाली जगह पर एक हैंडल था जो बाकी दरवाजे की तरह जंग आलूद था। ये जंग इस कदर पुराना और बोसीदा था कि हाथ लगाने से उसका रंग स्किन पे चढ़ रहा था। वो दरवाजे के कोनों को पकड़ के धड़धड़ाने लगी। तहखाने में कानों में चुभती हुई आवाज गूंज गई। क्या कर रही हो? गुल ने कानों में उंगली ठोंसते हुए चिढ़ते हुए पूछा। देख रही हूँ, शायद निकलने का रास्ता मिल जाए। वो हैंडल को खींचने लगी। ये नहीं खुलेगा इबादा, बिलावजह कोशिश मत करो। गुल ने टांगे लंबी करते हुए कहा। मुसलसल एक ही पोजीशन में बैठने से उसके घुटनों में दर्द हो गया था। ये बहुत बड़ा पुराना दरवाज़ा है, पूरी तरह से जंग आलूद है। 3-4 ठुड्डे मारने से इसमें क्रैक पड़ सकता है। वो एक कदम नीचे उतरी ताकि अपने भारी जॉगर से अच्छे से निशाना ले सके। ये नहीं खुलेगा इबादा, गुल ने रूठे अंदाज में कहा।
इबादा ने बात सुनी अनसुनी करते हुए पूरी कुवत से 3-4 ठोके मारे। दरवाज़ा मामूली सा भी अंदर की तरफ नहीं धुंसा। उसने गुस्से से मज़ीद 3-4 ठुड्डे मारे। उसके ठुड्डे मारने की आवाज़ें गूंजती रह गईं। गुल ने कानों पर हाथ रखे हुए थे मगर दरवाज़ा टस से मस न हुआ। तुम थक जाओगी इबादा, मेरी बात मानो, बैठ जाओ। गुल ने एक बार फिर कहा। नहीं गुल, मेरा दम घुट रहा है, वो हिज़यानी अंदाज में बोली। हेलो, कोई है? हमारी मदद करो, हमें यहाँ से निकालो, हम फंस गए हैं। वो ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगी। गुल ने ठंडी सांस भरी। कोई सुन रहा है? प्लीज़ हमारी मदद करो, हमें निकालो यहाँ से। वो मुसलसल दरवाज़ा धड़धड़ा रही थी। ये नहीं खुलेगा, गुल ने सर्द मोहरी से कहा। क्यों? वो तेवरा के पलटी। क्यों? ये जगह हॉन्टेड है। पिछले 15 सालों से ये कमरा और ये इलाका वीरान पड़ा है, यहाँ कोई नहीं आता, सब डरते हैं। तुम जितना भी चिल्लाओगी किसी को आवाज़ नहीं जाएगी, और बिलफर्ज चली भी गई तो कोई इस तरफ आने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि वो तुम्हें चुड़ैल समझ लेंगे। गुल अपना ज़ब्त खोते हुए एक ही सांस में बोल गई। हॉन्टेड? इबादा के आसाब ढीले पड़ गए। हाँ, पहाड़ों के दरमियान इस सुनसान जगह पर आज से 20 साल पहले एक झरना निकला था। इस झरने का कटाव गहरा था जिसकी वजह से बहुत ऊंचाई से पानी गिरता था। उसके नीचे एक झील बन जाती थी। यहाँ जहाँ हम हैं यही झील है। अपनी खूबसूरती की वजह से हुकूमत ने इसे टूरिस्ट साइट बना दिया था। ये कमरा इस इलाके का ख्याल रखने वाले मुंतजिम का था। 15 साल पहले ये झरना खुद बहुत बंद हो गया। पानी ना आने की वजह से यहाँ सयाहों की आमद कम हो गई। रफ्ता रफ्ता ये इलाका सुनसान और वीरान हो गया। पिछले 15 साल से इस झरने की झील तो मौजूद है मगर बाकी सब खत्म हो गया है। इबादा बिखरे हुए अंदाज में पीछे हो गई। अब यहाँ आकर बैठ जाओ, टहलोगी, दरवाजे से जोर जबरदस्ती करोगी तो सारी एनर्जी खत्म कर दोगी। मत भूलो हमें यहाँ से जिंदा निकलना है। गुल ने सर पीछे दीवार से जोड़ दिया और आंखें बंद कर लीं। वो टांगों की कैंची बनाए पैर हल्के हल्के झुला रही थी। इबादा थके थके अंदाज में उसकी जानिब चल पड़ी। भले से तुम सब जीत जाओ गाजान, सरदारी, चित्राल, रुस्तम, जायदाद, पैसा, सब कुछ, मगर एक चीज हार जाओगे। सोचते हुए एक तल्ख मुस्कुराहट उसके लबों पे उभरी। तुम मुझे हार जाओगे। आंखों में उमड़ती नमी को उसने हलक के जरिए अंदर उतार लिया। आलिया के दिल पे ठोके पड़ रहे थे। एक अजनबी आदमी दो लड़कियों को सुनसान जगह लेकर गया था जिसका गवाह सिर्फ उनका बेटा था। ये क्या माजरा था? क्या गाजान को गुल के उठाए गए कदम के बारे में भिनक पड़ गई थी? किसी ने मुखबरी तो नहीं कर दी थी? अगर ऐसा था तो यकीनी तौर पर गुल की जान को खतरा था। गाजान उसे ज़रूर नुकसान पहुंचाने वाला था। उनको बुरी तरह बेचैनी काट गई। कैंप में मीडिया बीजान और बाकी मौजूद खवातीन का इंटरव्यू ले रहा था। यूसुफ खान मर्दान खाने में थे। उनके शोहर मैदानों में घुड़सवारी कर रहे थे। कुछ देर में शंदूर के मैदान में मौसीकी की तकरीब शुरू होने वाली थी। मकामी लोग और सयाह जोक दर जोक वहां जमा हो रहे थे। एक अजीब गहमा गहमी थी। सभी अपने तय मसरूफ थे। ऐसे में किससे बात की जाए, किसको बताया जाए? वो खुवार कबीले को ये खबर नहीं सुनाना चाहती थी। ज़ाहिर है वो सब कैलाश से बहुत दूर थे। वो चाहकर भी फिलफोर वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। अपनी गैर मौजूदगी में वो गुल की मदद करने की बजाय उसे मज़ीद खतरे में डाल सकते थे। उनकी धड़कन मुंतशिर थी, दिल बहुत ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। किचन वाले खेमे की तरफ आते हुए उन्होंने चंद बूंद पानी हल्क से नीचे उतारा। असर का वक़्त होने वाला था। कैंप में रात का खाना तैयार हो रहा था। वो अपनी घबराहट और गिरफ्त छुपाती अपने खेमे में आ गईं। यहाँ आते ही उन्होंने फ़ौरन अपने शोहर का नंबर मिलाया। इस सारे मामले में असद भी शामिल रहा था। अपने बेटे की हिफाज़त और इन लड़कियों की बाजियाबी के लिए उनका रहमान गोदाई से बात करना अशद ज़रूरी था। फ़ोन कान से लगा हुआ था, घंटियाँ जा रही थीं। हर घंटी पर उनका दिल डूब कर उभर जाता। रहमान गोदाई ने आखिरी घंटी पर फ़ोन उठा लिया। रहमान, कहाँ हैं आप? मुझे आपसे एक बात करनी है, जल्दी आएँ। उन्होंने अफरा-तफरी में कहा। क्या हुआ? सब खैरियत है? रहमान को उनकी आवाज़ में बेहद परेशानी महसूस हुई। खैरियत ही तो नहीं है, आप जल्दी आ जाएँ, मुझे बेहद ज़रूरी बात करनी है। वो अपनी जगह टिक नहीं रही थीं, खेमे में दाएँ से बाएँ टहल रही थीं। रहमान साहब घुड़सवारी छोड़कर कैंप की तरफ आने लगे। जब तक वो आते उन्होंने असद को दोबारा फ़ोन किया। वो यूँ पहुँच गया था, हवेली से चंद किलोमीटर ही दूर था। उनके दिल में होक उठ रहे थे। ज़ाहिर है वो तभी गुल और इबादा के लिए कुछ सोच सकती थीं, जब तक उनका बेटा हिफाज़त से हवेली पहुँच जाता, क्योंकि बहरहाल उसने गाड़ी का पीछा किया था। उसकी सफाई देने पर उससे ताक़ुब को लेकर सवाल हो सकता था कि उसे क्या ज़रूरत थी उनके पीछे जाने की, उसका क्या मकसद था? इंसान दूसरों पे तब वार कर सकता है जब उस पे दूसरा वार ना कर सके। मौका और तलाश दोनों एक ही वक़्त में मिलते हैं मगर लोग मौका को गँवा देते हैं और तलाश के पीछे पड़ जाते हैं। तलाश दोबारा मौका नहीं देती, इसलिए एक ही जिस्त में पहले मौका को हासिल करना चाहिए। रहमान उनके ख़ैमे में आ गए थे। जैसे ही वो दरवाज़े पर वारिद हुए, वो ठहर गईं, पलट कर उन्हें देखा और तेज़ी से उनकी तरफ लपकीं। रहमान, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक है ना? वो परेशानी से बोले। नहीं, कुछ अजीब होने वाला है, कुछ बहुत बुरा। वो उनका बाजू झंझोड़ते हुए तशवीश से कहने लगी।
اچھا ریلیکس، ڈرو نہیں، ادھر بیٹھو، مجھے تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے ان کے کندھوں کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے کرسی پہ بٹھایا اور خود دوسری کرسی قریب کھینچتے ہوئے براجمان ہو گئے۔ وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس تھے، پیروں میں کاؤ بوٹس تھے اور سر پہ کیپ، ہلکا ہلکا پسینہ ماتھے پہ چمک رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ عالیہ نے کہنا شروع کیا۔ وہ سب نہیں بتانا چاہتی تھی، اتنا وقت نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سرسری سے خلاصہ بیان کر دیا۔ رحمان کے چہرے پر فکر مندی نظر آئی۔ یہ بات ہے، انہوں نے سر کو خم دیا۔ اللہ جانے وہ آدمی دونوں کو پرانے جھرنے کے پاس کیوں لے کر گیا ہے، وہ ان دونوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ آپ خدا کے لیے پتہ لگائیں، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ گل شندور آنے والی تھی، کل اس کا میچ ہے، شاید اس لیے وہ حویلی سے نکلی ہو۔ انہوں نے انکشاف کیا۔ میچ؟ وہ ٹھٹک گئیں۔ کیسا میچ؟ کل یوسف خان نے مقامی کمیٹی سے بات کی تھی کہ گل کو پولو کی ٹیم میں شامل کر لیں، کمیٹی مان گئی تھی۔ رات اس کو لیٹر بھیجا گیا تھا، اگر اس کے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی تو صبح وہ یقیناً یہاں آنے کے لیے نکلی ہوں گی، وہ پرسوچ انداز میں کہہ رہے تھے۔ یہ سب کیسے ہو گیا اتنی اچانک؟ وہ ششدر رہ گئی تھیں۔ پتہ نہیں، یوسف خان نے بتایا مجھے، میں خود بھی حیران ہو گیا تھا۔ مگر اس کو بیچ راستے سے وہ آدمی کیوں لے کر گیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس کو میچ میں آنے سے روکنے کے لیے، وہ شانے اچکاتے ہوئے بولے۔ مگر کوئی اسے کیوں روکنا چاہے گا؟ وہ تعجب سے کہنے لگی۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ عالیہ کی بھویں پرسوچ انداز میں تن گئی۔ گل کی شمولیت اور اغوا سے کسی کا کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ اگر یوسف خان نے گل کو اس لیے شامل کیا تھا تاکہ وہ رستم جیت سکے، تو دوسرا شخص بھی اس لیے روک رہا تھا تاکہ وہ رستم نہ جیت سکے۔ مگر ایسا کون ہوگا؟ غازان اور نعیم ادھر ہی ہیں یا کہیں چلے گئے ہیں؟ انہوں نے تیزی سے پوچھا۔ کچھ دماغ چلنے لگا تھا۔ نعیم تو ادھر ہی ہے، مگر غازان کسی کام سے باہر گیا ہے۔ یوسف خان کو بتا رہا تھا اسے کچھ ضروری کام پڑ گیا تھا۔ ضروری کام؟ عالیہ کے دل پر گھونسا پڑا۔ اس کا مطلب غازان پرانے جھرنے گیا تھا جہاں اس کا آدمی گل اور عبادہ کو لایا تھا۔ او خدا! یعنی اس سب کے پیچھے ہر طرح سے غازان اور نعیم تھے۔ کیا ہوا؟ رحمان نے ان کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ انہوں نے فوراً اپنے جذبات اور حیرانگی چھپا لی۔ اپنے شوہر سے چھپ کر انہوں نے اپنے بیٹے کو گل کی امداد میں لگایا تھا۔ رحمان کو گل اور اس کے بدلے شدلے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ ان کے ہر قدم کو لے کر بے پرکی اڑا دیتے تھے۔ اس معاملے میں بھی وہ خود کو دور رکھنے والے تھے، اس لیے انہوں نے بتانے میں اعتراض برت لیا۔ آپ یوسف خان کو اس بارے میں مت بتائیے گا، میں خود کچھ کرتی ہوں۔ انہوں نے اچانک سے تنبیہ کی۔ کیا کریں گی آپ؟ رحمان ٹھٹک گئے۔ کسی کے اغوا کے وقت کیا کرتے ہیں رحمان صاحب؟ انہوں نے نروٹھے انداز میں انہیں دیکھا۔ رپورٹ۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بڑبڑائے، پھر یکدم سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ آپ رپورٹ کرنے والی ہیں؟ یہی واحد حل ہے۔ قانون کی مدد لینے سے ہم بھی مشکوک نہیں بنیں گے اور اس کے اغوا کار بھی ہمیں پہچان نہیں سکیں گے۔ سر راہ کسی نے ان کو دیکھ لیا اور رپورٹ کر دی، یہی کہہ کر ہم انہیں بازیاب کریں گے۔ وہ مستحکم لہجے میں کہنے لگی۔ اسد کہاں ہے؟ حویلی پہنچ گیا ہوگا۔ آپ اسے بھی شامل کریں گی؟ انہوں نے تیزی سے پوچھا۔ ظاہر ہے وہ چشمدید گواہ ہے، انہوں نے قدرے بے نیازی سے کہا۔ اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ کتنی بار میں نے آپ سے کہا تھا سب بھول جائیں۔ صلح کے بعد ذاتی خلیج کا رہنا اچھی بات نہیں، مگر آپ نہیں مانی۔ ہم یہاں ہیں، ہمارا بیٹا وہاں ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ وہ تشویش سے کھڑے ہو گئے، اب ان کے اندر کباب جاگ گیا تھا۔ میری مجبوری تھی، میں گل کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ لاپرواہی سے بولی۔ چاہے جو بھی ہو عالیہ، ہم دشمن قبیلے سے ہیں، ہم نے پورے 18 سال دشمنی نبھائی ہے، ہمیں اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا، کھواروں کے گھاؤ بھرے نہیں ہیں، بس ہلکی سی پرت چڑھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنی درست نیتوں میں کچھ غلط کر بیٹھیں اور ان کے گھاؤ دوبارہ تازہ ہو جائیں۔ آپ کا مطلب میں نعیم کو پکڑوانے میں جو گل کی مدد کر رہی ہوں وہ غلط ہے؟ انہوں نے درستی سے پوچھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، تم جو کر رہی ہو وہ ٹھیک ہے، اس بچی کو سچائی معلوم ہونی چاہیے، مگر یہ سچائی ہم نہیں بتا سکتے، ہم اسے بتا کر خود کو مشکوک بنا رہے ہیں۔ کیسے؟ وہ تیورا گئیں۔ ایسے کہ ہمیں نعیم سے کیا غرض؟ ہماری آپس میں جو دشمنی تھی اس کا صلح ہو چکا ہے، نعیم اور ان کی ذاتی دشمنی سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، وہ جانے ان کا کام جانے، وہ سزا دیتے ہیں یا نہیں، ان کا بیٹا ہے، وہی فیصلہ کریں گے۔ اس شخص نے شندور کے میدان میں میرے بھائی کو مارا ہے، اس کی دشمنی ذاتی نہیں ہو سکتی، وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ وہ غرائیں۔ ان کی بڑھتی آواز سن کے رحمان تیزی سے ان کے پاس آئے۔ آہستہ، ہم اپنی حویلی میں نہیں ہیں، کوئی سن لے گا۔ سننا ہے سنے، کسی کے سننے سے سچائی نہیں بدلے گی، وہ آدمی میرے بھائی اور گل کے باپ کا قاتل تھا اور قاتل ہی رہے گا۔ وہ رونے لگیں۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ مفاہمتی انداز میں جلدی جلدی بولے۔ روئے نہیں، آپ نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ وہ ان کے سر کو تھپکنے لگے۔ اس وقت وہ جہاں کھڑے تھے وہاں ہنگامہ کرنا ایک بڑا رسک تھا۔ عالیہ ایک ٹوٹی ہوئی بہن تھی، ان کے جذبات کا بند ہر بار ٹوٹ جاتا تھا، وہ ان کی حالت سمجھ سکتے تھے، اس لیے بغیر مسئلے کو طول دیے ان کی بات مان لی۔ اگر ان کی بیوی نے اب تک سب سنبھالا ہوا تھا تو آگے بھی سنبھال لیں گی، ان کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عالیہ کو خاموش کرانے اور بہلانے کے بعد وہ باہر چلے گئے۔ عالیہ نے فوراً اسد کو فون ملایا۔
असद हवेली पहुंच गए हो? फोन उठाते ही वो पूछने लगी। जी अम्मी, अभी पार्किंग में रुका हूँ। वो गाड़ी रोक के सीट बेल्ट हटा रहा था। इसी लम्हे चित्राल जाओ पुलिस स्टेशन, उन्होंने कतियत से कहा। वो जो बेल्ट खोल रहा था ठिठक गया। पुलिस स्टेशन? उन दोनों को गाज़ा ने अगवा कराया है। तुम अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाओ, नफरी के साथ जय बकुआ पहुंचो और उन दोनों को बाजियाब करा के शेंदूर लेकर आओ। कैसा सपाट हुक्म था, मगर शेंदूर क्यों लाऊं? ज्यादा सवाल मत करो, वक्त नहीं है, जितना कहा इतना करो, जाओ जल्दी, और हाँ, सुबह 9 बजे से पहले पहले यहाँ पहुंचना है तुम्हें, समझे? एक और हुक्म। चंद लम्हे असद कुछ बोल नहीं सका। जी अच्छा, कहते ही बादल नवासा उसने इग्निशन में वापस चाबी डाली। वो नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। असर के साए फैल गए थे। अयून से चित्राल, फिर नफरी और जय वकुआ पहुंचना, फिर बाजियाबी शंतूर, जाने इसमें कितना वक्त लगना था। मगर उन्हें अपनी आखिरी कोशिश जरूर करनी थी। वो गुल के लिए हर उस सुराख को बंद कर रही थी जहां से उसे धंसे जाने का खतरा था। रात थी या दिन, अगर दिन था तो कौन सा पहर चल रहा था, और अगर रात थी तो कितने पहर बीत गए थे। इस छोटे से कमरे में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां से बाहर के हालात का सुराग लगाया जाता। वो दोनों दीवार से कमर जोड़े साथ साथ बैठी हुई थी। इबादा का सर गुल के कंधे पर था और गुल साकित नजरों से फर्श को देख रही थी, जिसमें छत से टपकता पानी बूंद बूंद गिर रहा था। जगह जगह से निकलते पानी की वजह से कमरे में एक अजीब सी मौसीकी की धुन पैदा हो रही थी। मुझे बाबा याद आ रहे हैं, इबादा ने बच्चों की तरह होंठ लटकाते हुए कहा। मुझे भी, वो बेसाख्ता बोली। इबादा ने तेजी से सर हटाया, उसे देखा, वो रो रही थी। इबादा को अपने जुमले की हिद्दत का अंदाजा हुआ। इस वक्त, कम अज कम इस वक्त, उसे ये नहीं कहना चाहिए था। उसे बुरी तरह निदामत हुई। अल्लाह सब ठीक कर देगा, गुल परेशान ना हो, उसे गुल का सर कंधे पे रखते हुए कहा। इंशाल्लाह, वो हिचकी लेते हुए बोली। इसी लम्हे कमरे के दरवाजे में खटका हुआ। इन दोनों का दिल मचल के हलक में आ गया। अपनी अपनी जगह से वो इस तरह उछली गोया किसी ने स्प्रिंग लगा दी हो। दरवाजे पे ठोके पड़ रहे थे। गुल, इबादत सरासेमा अंदाज में उसके पहलू में छुप गई। आयतुल कुर्सी पढ़ो, गुल ने धीरे से उठते हुए कहा। वो दोनों बुरी तरह डर गई थी। दरवाजा बाहर से मुसलसल धड़धड़ाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कोई लोहे की भारी चीज से उसे मार रहा हो। इबादा ने कामते हुए विर्द करना शुरू कर दिया। नादानिस्ता तौर पे असद को बहुत वक्त लगा था। मौसम की खराबी, रात के अंधेरे और रास्तों की दुश्वारी ने उसकी सारी तवानाई निचोड़ ली थी। अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी वो आधी रात को यहाँ पहुंच पाया था। झरने के दरवाजे के बाहर दो पुलिस मोबाइलें खड़ी थीं। सायरन बज रहे थे। नीली सुर्ख रोशनी डिस्को लाइट्स की तरह टमटमा रही थी। पुलिस एहलकार अपने साथ कुत्ते और हथियार लिए जय वकुआ पे में चारों तरफ फैले हुए थे। असद अपनी गाड़ी के साथ खड़ा था, जबकि डीएसपी और सिपाही दोनों को बाजियाब करने के लिए झरने के चारों तरफ मुस्तैदी से छापा मार रहे थे। कुत्ते, टॉर्च, सायरन, गहमा गहमी। कौन है? कुल ने ऊंचा सा पूछा। भारी पत्थर से ताला तोड़ने की कोशिश करते हवलदार के हाथ ठहर गए। निस्वानी आवाज कानों में पड़ी तो तेजी से साथ खड़े गन की नाल दरवाजे पे थामे डीएसपी और बाकी साथियों को देखा। मैंने पूछा कौन है? गुलगुराई। वो अंदर ही है साहब, वो अंदर ही है, हवलदार चमकते हुए बोला। तोड़ो दरवाजा, डीएसपी ने ऑर्डर दिया और एक कदम पीछे हो गया। दो चार सिपाही आगे आए और दरवाजे को ठुड्डे मारने लगे। भारी अस्करी बूटों किताब ना लाते हुए दरवाजे में क्रैक पड़ गए, जिसे देख के अंदर मौजूद इबादा नीम गनूदगी में जाने लगी। हॉन्टेड, भूत प्रीत, वहशतनाक नाक जगह। गुल मैं मर जाऊंगी। गुल में इबादा बुरी तरह हाँफ रही थी। गुल का माथा भी पसीने से तर था। उसका दिल भी सौ की रफ्तार से धड़क रहा था। तहखाना होने के सबब यहाँ तक पुलिस सायरन की आवाज नहीं पहुंच रही थी। सिपाही टॉर्च की रोशनियां फेंकते हुए दरवाजे को पीट रहे थे। अगले ही लम्हे दरवाजे कुंडी से अलग हुआ और चटाक से तहखाने की दीवार से लग गया। इबादा ने चीख मारी और फर्श पे बैठती चली गई। डरो नहीं, पुलिस है, पुलिस। डीएसपी चीख सुन के बौखलाते हुए बोला। इंसानी आवाज समातों में पड़ी तो इबादा की टूटी हुई सांसों में एतदाल आया। इन दोनों को पुलिस मोबाइल के अंदर आमने सामने सीटों पर बिठाया हुआ था। मोटी मोटी चादरें दोनों ने ओढ़ रखी थी। बाहर यख बस्ता हवा चल रही थी। उनके कपड़े नम होने के सबब दोनों को शदीद सर्दी लग रही थी। अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए वो फूंकों पे फूंके मार रही थी। पुलिस दोनों को बाजियाब करने के बाद जाए वो कुआ का तफसीली जायजा ले रही थी। नफरी की कसरत देखकर वो दोनों अभी तक शौक में थी। इतने सिपाही तो शहदूर में तैनात किए जाते थे, उनको कितना संजीदगी से लिया गया था। गुल हल्की हल्की कांपते हुए दूर डीएसपी के साथ खड़े असद को देख रही थी, जिसको उसने थोड़ी के गम की वजह से सेकंड में पहचाना था। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले डीएसपी की बातें सुन रहा था। यकीन नहीं आता हम बाहर आ गई हैं। इबादा ने थरथराते लबों के साथ वो मुश्किल कहा। मुझे भी। वो कब कपाई। और ये लड़का कौन है जिससे बचाया है? आलिया गोदाई का बेटा है।
ओह! सर्दी के सबब दोनों के होंठ नीले पड़ रहे थे। नाक और आँखें तो पहले ही ज़ुकाम ज़दा मरीज़ की तरह लग रही थीं। इबादा की सूँ-सूँ शुरू हो गई थी। गुल मुसलसल हाथों को गर्म फूँके मार रही थी। शुक्रिया सर, समझ गया, असद ने ममनूनियत से कहा, फिर पीछे हो गया। डीएसपी अब वॉकी-टॉकी से थाने इत्तला पहुँचा रहा था। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले कदम-कदम गुल की तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आता देख के गुल गैर आरामदेह हो गई। अब ठीक हैं आप दोनों?" मोबाइल के सामने रुकते हुए वो फ़िक्रमंदी से पूछने लगा। इबादा ने सर हिलाया, वो हल्का-सा मुस्कुराया, फिर ज़रा दोस्ताना अंदाज़ में गुल की तरफ नज़र उठाई। "आप ठीक हैं?" "गुल, ठीक हूँ," उसने नज़र चुराते हुए कहा। "गुड, शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। आप ना आते तो हम वहीं मर जाते।" इबादा जज़्बाती हो गई। "शुक्रिया की क्या बात है? मेरी जगह कोई भी आप लोगों को अगवा होते देखता देखता तो यही करता। मेरा नहीं ख़याल कोई गाज़ान से टक्कर लेता।" वो शाने झुका के बोली, "ये आप ही हैं जिसने इतना बड़ा ज़र्फ़ दिखाया है। वो शायद इसलिए कि किसी ज़माने में कोई था जिसने मेरी मदद नहीं की थी और मैं अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं कर सका। सोचा उसकी मदद कर दूँ, क्या पता उसे अपनी उसकी गलती का एहसास हो जाए। उसने किन अँखियों को से गुल को देखा जिससे बेइख्तियार पहलू बदला था। क्या मतलब? इबादत चौंकी। मतलब ये कि हम कहाँ जाएँगे? गुल ने तेज़ी से उसकी बात काटी, वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। जहाँ हमें जाना चाहिए। कहाँ? लहज़ा सपाट था। असद ने उसकी आँखों में देखा। शैनदूर। 2 घंटे पहले पुरज़ोर बारिश शुरू हो गई थी। वो सारा मौसम जो कल दोपहर से अपना रौब दिखा रहा था, रात में खुलकर बरसा था। शहदूर में सर्दी की दरें बढ़ गई थी। सतह समंदर से ऊंचाई के सबब यहाँ बसा औक़ात सर्दी ही रहती थी। बारिश की वजह से ताहाल पहाड़ों पर धुंध थी। कैंप और खेमों के कपड़े गीले पड़े थे। आज के दिन लोगों में जोश पिछले 2 दिन से ज़्यादा लग रहा था। आखिरी दिन था, चित्राल और गिलगित का फाइनल मैच शुरू होने वाला था। शहदूर के मैदान की सरहदें लोगों के हुजूम से कचाकच भरी हुई थी। ढोल और बांसुरियों की आवाज़ से सारा जहान गूंज रहा था। कमेंटेटर की भारी और मशीनी आवाज़ वक्फे-वक्फे से उभर रही थी। मैच शुरू होने वाला था। दोनों टीमों के घोड़े मैदान में लाए जा रहे थे। उनके मुंतज़मीन उनके साथ थे। खेल के सरबराह के हाथ में बॉल थी और वो आगे-आगे चल रहे थे। अपनी-अपनी टीमों को बमा घोड़ों के मैदान में आते देख के शायकीन इस्तकबाल के लिए नशिस्तों से खड़े हो गए। वो तालियों और सीटों से उनको खुशामदीद कह रहे थे। खिलाड़ियों ने सुर्ख चित्राल और हल्की नीली गिलगित की शर्ट पहनी हुई थी। उनके सरों पर खुले हेलमेट थे और पैर घोड़ों के ज़ीन में कस के रखे हुए थे। वो पोलो स्टिक को कंधों पर टिकाए दूसरे हाथ से लगाम में पकड़े मैदान में पोज़ीशन बना रहे थे। हर टीम के 6-6 खिलाड़ी होते हैं। ये 6 खिलाड़ी एक ज़ाविये में खेलते हैं। पहले 3 खिलाड़ी हमेशा आगे-आगे खेलते हैं। चौथा खिलाड़ी दरमियान में होता है और 5वाँ और छठा खिलाड़ी पीछे खेलते हैं। वो आगे नहीं जाते। बॉल को सबसे ज़्यादा हिट करने वाला खिलाड़ी चौथा होता है, क्योंकि उसकी रसाई दोनों तरफ होती है। उस पर बाकियों की निस्बत प्रेशर भी ज़्यादा होता है। इब्तिहाज की यही पोजीशन थी। गो के शंदूर पोलो एक फ्री स्टाइल गेम है, इसके कुछ खास असूल नहीं, ये दिलों और मोहब्बतों से खेला जाता है। लेकिन दोनों टीमों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ शायकीन खिलाड़ी पे कड़ी नज़र रखते हैं। पोलो का ये मैदान ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसके गिर्द बैठे शायकीन की नज़रें गेंद, खिलाड़ियों और यहाँ तक कि घोड़ों के टापों को भी देख सकती हैं। मैदान के अहाते के गिर्द पुलिस वाले खड़े थे, जिनका काम हजूम को मैदान में आने से रोकना था। मैदान के दरमियान सफ़ेद लाइन थी, जो दोनों टीमों का बॉर्डर था, जैसे कबड्डी होता है। मैदान में शुमाली तरफ कुर्सियाँ नहीं थीं, वो लोग ऐसे ही ज़मीन पर झमगट्टा बना के बैठे हुए थे। घोड़े अपनी धुन में जैसे ही उनके करीब जाते हुजूम में खलबली मचती और सब उठ-उठ के पीछे भाग जाते कि कहीं घोड़े ऊपर न चढ़ जाएँ। रुस्तम अभी तक बिफरा हुआ था, उसके नेमुल बदल के तौर पर इब्तिहाज को दूसरा घोड़ा दे दिया गया था। वो इस वक़्त मैदान में घोड़े पर सवार बॉल फेंके जाने का इंतज़ार कर रहा था। वो लोग सरबराही नशिस्तों पर बैठे हुए थे। यूसुफ खान का मूड बुरी तरह ऑफ था, गुल नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह से उसकी जगह वही खिलाड़ी फिर से आ गया था जिसको निकाला गया था। ज़ाहिर है मकामी कमेटी गुल के आने का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैच का अपना वक़्त होता है, वो वक़्त मुकर्रर पर शुरू और ख़त्म होता है। हर खिलाड़ी इज़्ज़त व मकाम रखता है, गुल का सरदार कबीले से होना उसे वीआईपी नहीं बनाना था कि उसका इंतज़ार किया जाए। गुल के ना पहुंच पाने की वजह से पिंडाल के नीचे कुर्सियों पर विराजमान यूसुफ खान बार-बार पहलू बदल रहा था। दोनों को लाने की ज़िम्मेदारी गाज़ान ने ली थी। यूसुफ खान उससे 10 बार पूछ चुका था कि वो अब तक क्यों नहीं पहुंची। हर बार उसका एक ही जवाब होता, सदाकत फ़ोन नहीं उठा रहा, मैं देखता हूँ। कई घंटों तक वो बेकरारी से लब काटते रहे। मैच शुरू हो गया था। उन्होंने गाज़ान को बुलाया। वो कुर्सियों के दरमियान से जगह बनाते और लोगों से माज़रत करते हुए यूसुफ खान के पास पहुंचा और ज़रा-सा उनके मुँह के करीब झुक गया। "गुल आ गई है क्या?" वो बहुत परेशानी से पूछने लगे।
وہ نالوں شندور جانے والے راستے پر 3 نالے بہتے ہیں جن میں پانی کے بعد طوفانی آتی ہے۔ ان نالوں کے بہہ جانے کے بعد ہی کوئی گاڑی اس جگہ کو کراس کر کے نکل سکتی ہے۔ میں پھنس گئے ہیں، تایا جان صداقت نے بتایا ہے۔ کیا؟ یوسف خان کا منہ کھل گیا۔ کب نکلی ہیں وہاں سے؟ بارش تو کچھ دیر پہلے ہوئی ہے، نالے کیسے آ گئے؟ نہیں جانتا، شاید آخری نالے میں تھے وہ لوگ۔ میچ شروع ہو گیا ہے، وہ نہیں آئی ابھی تک۔ یوسف خان نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ وہ نہیں پہنچی تو وہ لڑکی سب برباد کر دے گی۔ خان جی آپ فکر مت کریں، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی، غازان نے عجیب سے انداز میں کہا۔ تم کسی کو بھجواؤ وہاں اس کی مدد کے لیے۔ میں بھجوا چکا ہوں خان جی، ایک گاڑی بھیجی ہے، وہ لوگ لے کے آتے ہی ہوں گے، غازان نے جھوٹ بولا۔ اب کیا کریں؟ انہوں نے تشویش سے پیشانی مسلی۔ اسی لمحے میدان میں ریفری نے بال کو اچھال دیا، سائرن بجا اور گھوڑے دھڑا دھڑ بال کے پیچھے بھاگنے لگے۔ فضا میں لوگوں کا ایک بھیانک شور اٹھا، چیخیں، تالیاں، سیٹیاں کہہ کے۔ غازان نے میدان کو دیکھا، پھر دھیرے سے گردن موڑ کے یوسف خان کو۔ میچ شروع ہو گیا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے بے بسی سے شانے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ غازان نے ان کو واجبی تسلی دینے کے بعد ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تھوڑا سا تھپکنے کے بعد پیچھے ہٹ گیا۔ میچ کے پہلے مرحلے کا مقابلہ چل رہا تھا۔ سبز گھاس پہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے گرد اٹھ رہی تھی۔ کھلاڑی ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اسٹک ان کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ گھوڑوں سے ذرا جھک کے بال کو ہٹ کر رہے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا سربراہی نشستوں کو چھوڑ کے پیچھے آ گیا۔ وہاں اس کا باپ کھڑا تھا، لانگ اوور کوٹ پہنے، سر پہ پکول رکھے، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرے سے سگار سلگا رہا تھا۔ آنکھوں پہ موٹی فریم کا چشمہ تھا اور گردن میں گول سا سرخ مفلر۔ وہ بے نیاز کھڑے تھے، ہلکے ہلکے مسکرا رہے تھے۔ غازان ان کے شانے کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اسے سینے پر ہاتھ باندھ لیے کیونکہ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سردی لگ رہی تھی۔ اس نے بھی کپڑے بدل لیے تھے۔ وہ کالی پینٹ اور سرمئی جرسی ہائی نیک شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے کوٹ نہیں پہنا تھا، البتہ سر پہ پگول رکھی ہوئی تھی۔ کیا پوچھ رہا تھا بھیڑیا؟ انہوں نے رکھائی سے پوچھا۔ یہی کہ ان کی پیاری بھتیجی ابھی تک کیوں نہیں پہنچی؟ وہ طنز سے ہنس دیا۔ بھتیجی کی فکر ہو رہی ہے۔ انہوں نے سگار منہ میں رکھا اور کچھ کش لیا۔ بیٹے کے حادثے کے بعد کیا ہوگا؟ رستم کے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی تو بہت ساری چیزوں کی فکر کرنی ہے اس کو۔ غازان نے کہا لگایا۔ کیا کرتے ہیں بابا، وہ مر جائیں گے تو مرنے دو، کس سے فرق پڑتا ہے؟ اب تو تم، انہوں نے اس کی پکول سیدھی کی، سردار بننے والے ہو۔ غازان کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ میں یا آپ؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکے۔ ہم دونوں۔ اور جب بھی میدان میں چترال کی طرف سے ابتہاج نے پہلا گول کر دیا، میدان شور سے جھنجھنا اٹھا۔ موٹی چچی سربراہی نشست پہ خوشی سے مچل گئیں۔ انہوں نے زور زور سے تالیاں بجائیں، پھر یکدم رکیں۔ وہ سردارنی تھی، اتنا واویلا زیب نہیں دیتا تھا۔ فوراً سے مسکراہٹ دبائی، پیچھے ہوئی اور پہلو بدلا۔ غازان کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ نعیم اللہ خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جانے دو، بہت شوق ہے اس کو خوشیاں منانے کا بابا۔ وہ موٹی چچی کو دیکھ کے دانت چبا رہا تھا۔ اس کا بیٹا ہے وہ، منانے دو خوشی، کچھ دیر بعد ان کو غم بھی تو منانا ہے۔ وہ کمینگی سے مسکرائے۔ غازان نے نظریں گھما دی۔ میدان میں ہلچل مچی ہوئی تھی، وہ اس طرف متوجہ ہو گیا۔ 2 مرحلوں کا میچ ختم ہو گیا تھا۔ چترال 6-4 سے جیت گیا تھا۔ ابتہاج نے 3 گول داغے تھے۔ اب تک وہی مین آف دی میچ تھا۔ اس وقت کھلاڑی بریک لے رہے تھے، سب اپنے اپنے گھوڑوں کے پاس تھے، انہیں پانی پلا رہے تھے۔ بریک کے دوران خالی میدان میں ایک طرف لڑکیاں کالاش کا ثقافتی رقص پیش کر رہی تھیں اور دوسری طرف گلگت کے لڑکے گلگت کا روایتی ڈانس دکھا رہے تھے۔ کالاشی رقص میں خواتین جگہ سے ہل رہی تھیں اور ایک دائرہ بناتے ہوئے پیروں کو آگے پیچھے کر رہی تھیں، جبکہ گلگت کے لڑکے ایک ہی جگہ کھڑے ایک فنکارانہ انداز میں سینے اور کندھے کو ہلا رہے تھے، وہ دائرے میں نہیں گھوم رہے تھے۔ ابتہاج کے گھوڑے کو کوئی ملازم پانی پلا رہا تھا۔ وہ اپنی اسٹک ہاتھ میں پکڑے بھاگتا ہوا یوسف خان کے پاس آیا تھا۔ ماں، دادی، چچی سے لاڈ اور پیار لینے کے بعد سائمہ سے داد اور شاباشی لی۔ وہ سب سے ملتے ہوئے مسکرا رہا تھا، لیکن جب یوسف خان کے پاس پہنچا تو مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ باپ کے گلے لگنے کے بعد انہیں ایک سائڈ پہ لے آیا۔ بابا گل کہاں ہے؟ اس نے دبے دبے غصے سے پوچھا۔ آ رہی ہے، راستے میں ہے۔ اتنا لمبا راستہ تو نہیں ہے، کیا اونٹ پہ بیٹھ کے آ رہی ہے؟ اس نے جل کے کہا۔ قریبی نالے میں پھنس گئے ہیں وہ لوگ، آسان نے گاڑی بھجوائی ہے، آتی ہی ہوگی۔ وہ مصنوعی ہاتھ دباتے ہوئے بولے۔ اضطراب ختم نہیں ہو رہا تھا۔ غازان نے گاڑی بھجوائی ہے؟ اس نے بے اختیار پوچھا اور پلٹ کے ہجوم میں غازان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ دور کسی گلگت کے قبیلے کے سردار سے بات کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کے ابتہاج کا ماتھا ٹھنک گیا۔ اس نے گاڑی بھجوائی ہی نہیں ہوگی، وہ کیوں بھجوائے گا؟ آپ نے فون پر بات کی؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ نہیں، غازان کر رہا ہے۔ اسی لمحے میدان میں تیسرے مرحلے کا سائرن بجا۔ کھلاڑی گھوڑوں پر چڑھنے لگے۔ ابتہاج گڑبڑا گیا۔ بابا ان کو فون کریں، ان سے رابطہ کریں، وہ گل کو لا رہے ہیں۔ وہ کہاں ہے؟ ان کو پتا ہوگا، آپ ان کو کال کریں۔ اس نے آپ پر زور دیا۔
खिलाड़ी मैदान की तरफ जा रहे थे, उसका घोड़ा सिर्फ रह गया था। बाबा, मैं सुबह से राब्ता कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, उसके बाद मैं बात नहीं कर सकूँगा, फाइनल राउंड आने वाला है, प्लीज़ आप राब्ता करें। वो चलते-चलते कह गया और लोगों के हुजूम को चीरता जगह बनाता मैदान की तरफ भाग गया। मेहमाने खसूसी नशिस्तों पर विराजमान हो रहे थे, शायकीन थम रहे थे। मैदान से कालाशी और गिलगित रक्स क्लब वापस जा रहा था, वो सरबराही नशिस्तों की तरफ चले गए। मैदान में एक तरफ घोड़े फाइनल राउंड के लिए सांस लेने को रुके थे। ये 10 मिनट की ब्रेक थी। खिलाड़ी बहुत बौखलाए हुए थे, घबरा रहे थे। अब तक चित्राल का पलड़ा भारी था। आखिरी राउंड में फैसला होना था कि कौन फातेह ठहरेगा। गाज़ान अब कुर्सी पर बैठ चुका था। ये आखिरी मरहला उसका प्लान किया हुआ था। उसका बाप फ़ख्र से गर्दन अकड़ा के मैदान को देख रहा था। वो तसव्वुर कर रहा था कि यहाँ कुछ देर बाद क्या होने वाला है। उस तसव्वुर से ही वो महज़ूज़ हो रहा था। गाज़ान ने घड़ी में वक़्त देखा, बस 7 मिनट रह गए थे। तुमने रज़ा को सब समझा दिया है ना गाज़ी? उन्होंने एक बार फिर पूछा। वो अभी तक शक का शिकार थे। जी बाबा, बस तमाशा देखें क्या होने वाला है, गाज़ी ने सनसना के जोश से कहा। उसे सर्दी भी लग रही थी। पिंडाल में मुलाजिम मेहमान खसूसी के आगे चाय रख रहे थे। मौसम भी खराब हो रहा था। आसमान घंघोर घटाओं से भर गया था। तेज हवा चल रही थी। पिंडाल का कपड़ा उड़ रहा था। यूसुफ खान के चेहरे पर तय बतय परेशानी थी। उनकी चाय उनके सामने मेज पर पड़ी थी। वो इतनी हिम्मत नहीं कर रहे थे चंद घूंट जहर मार कर लें। बीजान, मोटी चच्ची और आलिया हंस रही थीं। उनके मधम कह के पिंडाल में गूंज रहे थे। मोटी चच्ची को अपने चहेते पर बड़ा मान आ रहा था। गरूर और तकब्बुर से उनकी गर्दन झुक नहीं रही थी। मैदान में सायरन बज चुका था। इब्तिहाज और बाकी खिलाड़ी आखिरी राउंड के लिए मैदान में उतर चुके थे। घोड़े धड़ाधड़ भाग रहे थे। शायकीन सांस रोके उस सनसनीखेज मुकाबले को देख रहे थे। यूसुफ खान माथे पर बल डाले उदास बैठे हुए थे। मोटी चच्ची शॉल संभालती जरा धौंस से बैठी थी। उनका बेटा जीतने वाला था। कमेंटेटर ऊंची आवाज में तबसरे कर रहा था। गाजान और नईम चौकन्ना बैठे हुए थे। हवा सरसरा रही थी। बादल ऊन ऊन तैर रहे थे। मैदान में अलकम मचा हुआ था। घोड़े के टापों की आवाज कानों में मौसीकी की तरह पड़ रही थी। यूसुफ खान होंठ काट रहे थे। नीचे मैदान में मौजूद डीएसपी फोन लिए ऊपर आ रहा था। दूर हजूम में मौजूद मुजाहिद खान पिंडाल को देखते हुए भाग रहा था। बीजान साइमा की बात पर हंस रही थी। बरेखना चाय पी रही थी। सब हंस रहे थे, खुश थे। मैदान में सफेद लकीर के करीब घोड़े पहुंच गए थे। गिलगित के लड़के आगे थे और इब्तिहाज पीछे बॉल दरमियान में थी। वहां बेहद गर्द भर गई थी। कोई खिलाड़ी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। शायकीन गर्दनें उठा उठा के देख रहे थे। इब्तिहाज का घोड़ा पूरी रफ्तार से भाग रहा था। वो हल्का सा नीचे झुका, स्टिक से बॉल को हिट किया। इसी लम्हे पीछे से आने वाले रजा के घोड़े ने के मुंह ने उसकी पुश्त पे उसे जोर का ठोका दिया। इसी लम्हे मोटी चची के दिल में एक घबराहट उठी, एक टीस। वो चौंकी, बेसाख्ता दिल पे हाथ रखा। आस पास सब ठहर गया, जैसे तालाब का पानी पत्थर गिरने के बाद ठहर जाता है। इब्तिहाज के हाथ से लगाम छूटी। हवा में घोड़े की हुनहुनाहट गूंज गूंज गई। उसका पैर जीन में मुड़ा और वो पूरे कद से जमीन पर जा गिरा। उसका एक पैर ज़मीन में अटका रह गया। घोड़ा घबरा गया। वो मुड़ा, पलटा, बिफरा और फिर सरपट भागने लगा। इब्तिहाज सर के बल घोड़े के साथ खिंचता चला गया। उसके साथियों ने भागते घोड़ों की लगामें खींची। घोड़े ज़ोर से हुनहुनाए। वो घोड़ों समेत पलटे। इब्तिहाज का घोड़ा उनके दरमियान से जन से आगे निकल गया। सीढ़ियाँ चढ़ने वाला डीएसपी थम गया। गाज़ान और नईम की बातचीत खिल गईं। दिल मुसर्रत से धड़के। यूसुफ खान, बीजान, मोटी चची बेख्तियार कुर्सियों से खड़े हुए। शायकीन में एक बेचैनी दौड़ गई। शौक, बेयकीनी, हैरत ही हैरत। इसमें जो चीज़ सुनाई दी वो घोड़े को रोको मुंतजिम की आवाज़ थी, जो मैदान में हवास बख्ता अंदाज में कूदा था। इब्तिहाज का घोड़ा शुमाली समत बैठे उन लोगों ने रोका था जो जमीन पर बैठे हुए थे। कई लोगों ने उसे लगाम से पकड़ा, कुछ ने दुम से, और बिलाहिर घोड़ा थम गया। एक झुमगट्टा सा इब्तिहाज पे झपटा, उसका पैर छुड़ाया। वो पूरी तरह नीचे हो गया। वो नीम बेहोशी में बुरी तरह करा रहा था। मकामी लोगों ने झुक के उसे उठाया और जब ही मुंतजिम रेस्क्यू टीम और मेडिकल टीम के साथ वहां पहुंच गया। हटो पीछे, साइड पे हो सब। मुंतजिम हजूम चीरते हुए आगे आया। जब तक दो लोगों ने उसकी बगलों के नीचे देकर उसे उठा लिया था। उसके सर से खून बह रहा था, सीना रगड़ा हुआ था, पीछे से कमीज घस के फट गई थी। चेहरा धूल मट्टी और खून से भरा हुआ था। मुंतजिम ने फौरन उसे स्ट्रेचर पर लिटाया और मेडिकल टीम उस पर झुक गई। मुंतजिम और पुलिस ने टीम के गिर्द बाड़ बनाई और लोगों को दूर कर दिया। लोग कदम कदम पीछे होते चले गए। अब मैदान में सब देख सकते थे कि इब्तिहाज का इलाज हो रहा है। पिंडाल से यूसुफ खान और गाजान भाग के नीचे आए थे। मोटी चची का सकता टूट चुका था। वो अपनी नशिस्त पे मचलते हुए धाड़े मार मार के रो रही थी। मेरा बच्चा, इब्तिहाज, मेरा बेटा।
बीस जान उन्हें तसल्ली दे रही थीं। आलिया बेगम उन्हें सर्द मौरी से देख रही थीं। कभी यहाँ उनका भाई ज़िंदगी की रमक हार गया और कभी वो उन्हीं की जगह पर बैठ के सीना पीट रही थीं। वक़्त-वक़्त की बात होती है, वरना गम तो अज़ल से सब पे एक ही तरह के गुज़रे हैं। नई मुल्ला हजूम में खड़ा किसी मुलाजिम से बात कर रहा था। उसका ध्यान मैदान की तरफ नहीं था। मीडिया की सारी कवरेज उनकी तरफ थी। वो पाकिस्तान के टीवी चैनलों में दिखाया जा रहा था। एक गर्मा-गर्म ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई थी। सहाफ़ी कैमरों के आगे खड़े ब्रीफिंग दे रहे थे और यूट्यूबर्स ठंडी बेरहमी दिखाते हुए अपने कैमरे लेकर मैदान में आ गए थे। उन्हें कंटेंट जो मिल गया था। हर तरफ सनसनी और इज़्तिराब फैला हुआ था। लोग साँस रोक के देख रहे थे। ग़ाज़ान और यूसुफ़ खान 2 कदम के फ़ासले पर खड़े थे। इब्तिहाज बाज़ू बाज़ू दबाता हुआ करा रहा था। मेडिकल टीम के डॉक्टर्स उसकी मरहम पट्टी कर रहे थे। इब्तिहाज की दाईं टाँग की हड्डी में क्रैक आ गया था। कमर भी बहुत बुरी तरह रगड़ गई थी और माथे पर भी चोट के निशान थे। वो सिसक रहा था। ग़ाज़ान के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कुराहट थी। मुंतज़िम जिसने शंदूर का इंतज़ाम किया, वो ऊपर से ऑर्डर मिलने पर आगे आया और यूसुफ़ खान के साथ खड़ा हो गया। खान, इब्तिहाज इंजर्ड हो गया है। हम उसको तिब्बी ख़ैमे में ले जाके उसकी मरहम पट्टी करते हैं। आखिरी मरहला है, टीम चित्राल की तरफ से नया खिलाड़ी ले आइए ताकि हम मैच शुरू कर सकें। ज़ाहिर है ये खेल का असूल था। ज़ख्मी खिलाड़ी को जल्द से जल्द मैदान से हटाया जाता और मुलतवी खेल जारी कर दिया जाता। यूसुफ़ खान के दिल में टीस उठ रही थी। लेकिन आज़ान ने बड़ी नरमी से उसका कंधा थपथपाया। ताया जान चलिए, उसको डॉक्टर देख लेंगे, हमें खेल शुरू करना है। वो वाजिबी फ़िक्र और हमदर्दी से उनके कान के पास बोला। दिल में जुगनू उड़ रहे थे, दिल खुशी से फूल रहा था। इब्तिहाज लबों को दांतों में दबाता दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। उसके दोनों हाथ रान पे थे। यूसुफ खान बादल नख्वास्ता पीछे हुआ जाते हुए वो मुड़ मुड़ कर इब्तिहाज को देख रहे थे। इब्तिहाज की आंखों के आगे धुंध छा रही थी। लोग आसमान घूम रहा था। उसने आंखें बंद कर दी। मेडिकल टीम ने उसका स्ट्रेचर उठाया और मैदान से बाहर ले जाने लगे। फिजाएं अजीब सी हो रही थीं। बादलों में खुनकी आ गई थी। हवा बेहद ठंडी हो गई थी या फिर हालात कुछ समझ नहीं आ रही थी। शायकीन एक दूसरे से शॉले लेकर उनमें दुबक रहे थे। मैदान में खिलाड़ियों के घोड़े कदम कदम आगे आ रहे थे। कुछ देर पहले का इज़्तिराब अब मद्धम पड़ रहा था। डीएसपी मायूसी से अपनी जगह खड़ा था। वो यूसुफ खान की हालत समझ रहा था, इसलिए उसने मैच के ख़त्म होने का इंतज़ार किया। नई मुल्ला उसे पिंडाल में खड़ा नज़र आ गया था। उससे चंद सीढ़ियाँ नीचे वो सिगार फूंकते हुए दिलचस्पी से मैदान को देख रहा था, जहाँ किनारों पर इज़ाफ़ी नफ़री शतरंज के मोहरों की तरह आगे-पीछे खड़ी थी। नंबर प्लेट लगाने वाला आदमी बिलबोर्ड के पास हाथों में मुख्तलिफ नंबरों वाली प्लेट्स पकड़ के बेताबी से उछाल रहा था। पिंडाल में सरबराही नशिस्तों पर बैठे यूसुफ खान को आलिया झुक के तसल्ली दे रही थी। मोटी चची उठ के खैमों में इब्तिहाज के पास चली गई थी। ग़ाज़ान वापस अपने बाप के बराबर में खड़ा हो गया। चित्राल की इंतज़ामिया खुश थी और कमेंटेटर पुरजोश। मेरे बच्चे, इस दुनिया में इंसान और हैवान में एक फ़र्क है, इंसानियत का फ़र्क। ये जज्बा जिसे हम इंसानियत कहते हैं, ये वो बेऐब सी कशिश है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से एक ही तरह के जानदार होने के सबब होती है। ये इंसान से निकली है, लेकिन ये ख़त्म नीयत पर होती है। नीयत जो दो तरह की होती है, अच्छी और बुरी। नीयत दरअसल हमारा इरादा होता है। ये किसी भी सीगे में दो तरह से काम करता है, अच्छाई और बुराई के साथ। जब नीयत ख़राब हो तो उसमें बुराई आ जाती है और वो इंसानियत नहीं, हैवानियत बन जाती है। तुम समझ रही हो ना गुले लाला, मैं क्या कह रहा हूँ? इस चीज़ को अच्छे से समझो, ये लोगों से बचने में तुम्हारी मदद करेगी। तो मैं कह रहा था कि बुरी नीयत हैवानियत होती है, क्योंकि हैवान अपने अंदर हमदर्दी नहीं रखते। इंसानियत की जड़ है हमदर्दी, इंसानियत का तना है गमगुसारी, इंसानियत का फूल है मोहब्बत और इंसानियत का फल क्या है गुले? दोस्ती। शाबाश! उसने गहरा साँस लिया। रुस्तम सामने खड़ा था, 20 कदम के फासले पर मैदान था। लोगों का हजूम था। वो स्याह फ्रॉक में मलबूस थी। कलीमुल्लाह किस्ती के बादा के पास थी। वो होंठ दबा रही थी, नर्वस थी, नाएतबारी थी। माथा पट्टी को इबादा ने उतरवा दिया था। किसी भी खेल में सातवें खिलाड़ी का नाम कोई नहीं लेता, कभी उसकी ज़रूरत जो नहीं पड़ती। बड़ी-बड़ी टीवी स्क्रीनों पर दिखा दिया जाता है। कमेंटेटर तमहीद बाँध रहा था। ग़ाज़ान सीने पर हाथ बाँध के खड़ा बार-बार एड़ियों पे एक्साइटमेंट से उठ रहा था। मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि उस खिलाड़ी का नाम सुनकर मेरे होश उड़ गए हैं। मैं तो क्या, आप भी ये सोचेंगे कि शंदूर पोलो की तारीख में ऐसा नहीं हुआ तो आज कैसे? हैवानियत इंसानियत के पौधे में सबसे पहले फल खाती है। आपको जो इंसानियत नहीं दिखाता, वो आपका दोस्त ही नहीं है। दोस्त वो होता है जो मुश्किलात में वक़्त का बहाना, तबीयत का बहाना, मसरूफ़ियत का बहाना और घर वालों को बहाना ना बनाता हो। जो आपके हर वक़्त, हर लम्हा काम आए। दोस्त पता है कैसे बनते हैं?
دوستوں پہ جان مارنی پڑتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں گھر ایسے ہی نہیں ہو جاتے، ان کے درد سمجھ کے ان کا مداوع کرنا پڑتا ہے، ان کے دکھ کو سانجھا ماننا پڑتا ہے۔ ہم جس کے دل میں ہمدردی کی جڑ لگاتے ہیں، وہ لوگ ہمیں دوستی کا پھل دیتے ہیں، اور یہ ساری خوبیاں کس کے اندر ہوتی ہیں؟ انسانیت کے اندر۔ اگر تم میں انسانیت نہیں ہے تو تم میں ہمدردی، غم گساری، محبت اور دوستی بھی نہیں ہے۔ بابا، انسانیت کے پودے میں پتے کیا ہوتے ہیں؟ پتے پتے ہوتے ہیں خلوص، خلوص اور اپنائیت، جو کریں سچے دل اور بے مقصد کریں۔ رستم سنہری کاٹھی پہنے تن کے کھڑا تھا، فخر کرتا ہوا، سواری کی پیشکش کرتا ہوا، اپنے شہ سوار کا استقبال کرتا ہوا۔ اس نے زین میں پیر رکھا، اس کی گردن کے بال پکڑے اور اٹھ کے ہوا میں فراق لہراتے ہوئے کاٹھی پر بیٹھ گئی۔ رستم کھڑا رہا، فرما بردار تھا، ہلا تک نہیں۔ اس نے جھک کے اس کی گردن سہلائی۔ شہدور کی سرزمین پہ آج یہ پہلا واقعہ ہوگا۔ ناظرین، سامعین، دل تھام لیجئے، یہ خبر آپ کو چھوٹا سا ہارٹ اٹیک دلا سکتی ہے۔ کامنٹیٹر نے شائقین میں تجسس کی کھلبلی مچا دی۔ لوگ بے چین ہو گئے۔ غازان ٹھٹکا، اتنی تمہید کیوں باندھ رہا ہے یہ؟ ہر سال تو کھیلتا ہے وہ۔ مجھ میں انسانیت ہونی چاہیے یا نہیں؟ تم بتاؤ۔ ہونی چاہیے، بہت زیادہ۔ شاباش، جب تم میں انسانیت ہوگی، تم دوسروں کو خود سے پہلے رکھو گی، تب تک تم ایک بہترین انسان بنو گی۔ لیکن جس دن تم نے خود کو آگے کیا، لوگوں کو پیچھے کیا، اس وقت تم ایک کامیاب انسان بنو گی، اور ہر کامیاب انسان بہترین نہیں ہوتا گل۔ تمہیں پہلے بہترین بننا ہے اور پھر کامیاب۔ عبادہ نے ہاتھ بڑھا کے اسے ہیلمٹ دیا۔ چچا، کیا وجہ ہے کہ میں پولو کے لیے منتخب نہیں ہو رہی؟ میں کھیل سکتی ہوں۔ تم وہ چھوٹے کپڑے پہنو گی، وہ شرٹ، وہ پینٹ، کیا خرابی ہے ان میں حجاب کر لوں گی۔ حجاب تمہارا سر ڈھانپے گا، تن نہیں، کبھی مجاہد نے تنفر سے کہا تھا۔ اس نے دوپٹے کو سر پہ رکھا، دائیں پلو سینے پہ ڈالتے ہوئے بائیں طرف سے گزارا اور سر سے پن نکال کے کندھے پر لگا دی۔ سر پہ پلو آگے کھینچا، بال چھپا لیے، اب صرف گردن نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہیلمٹ سر پہ رکھ کے سٹریپ کو ٹھوڑی کے نیچے نتھی کر دیا، اب گردن بھی چھپ گئی۔ ہر پیشے، ہر کھیل کا لباس اس کے شناخت کے لیے ہوتا ہے چچا۔ ڈاکٹر سفید کوٹ پہنتے ہیں تاکہ پہچانے جائیں، یہ ضرورت کے لیے نہیں ہوتا۔ میں شرٹ نہیں بھی پہنوں گی تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ شہنور فری اسٹائل پولو ہے، یہاں میں گھاگرا، ساڑی، فراک سب پہن کے کھیل سکتی ہوں، اور میں صرف شہنور ہی کھیلنا چاہتی ہوں نا، پلیز۔ اس کی آنکھوں میں سایہ تھا، بابا کا سایہ، پلکیں اٹھی ہوئی تھیں، کاجل بہہ گیا تھا، نیلی آنکھوں میں اضطراب تھا، گلابی ہونٹ خشک تھے، لیکن دل ایک عزم سے دھڑک رہا تھا۔ عبادہ نے اس کی طرف سٹک اچھالی، اس نے اچک کے پکڑ لی۔ کھوار قبیلے کا ظرف بلند ہو، جو فیصلہ 80 سالوں سے کوئی نہ کر سکا، کھوار قبیلے نے کر کے نہ صرف اعلیٰ ظرفی کی مثال قائم کی ہے، بلکہ دنیا پر ثابت کر دیا ہے کہ کھیل میں مرد و عورت کی کوئی تفریق نہیں۔ میدان میں ایک کھلاڑی انتظار کر رہے تھے، چترال کے کھلاڑی کا۔ غازان بے چین ہو گیا تھا، کامنٹیٹر کیا کہہ رہا تھا؟ کم آن گل، جاؤ، اپنا خواب پورا کرو۔ عبادہ نے 2 قدم پیچھے لیتے ہوئے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ دل تھام کے استقبال کیجیے، تاریخ میں پہلی بار مردوں کے مابین کھیلنے والی پہلی فیمیل کھلاڑی، مس گل لالہ کلیم کا۔ غازان کے پیروں سے زمین کھسک گئی، وہ بے اختیار اگلی سیڑھی پہ پھسلا۔ اگلے کھڑے آدمی نے اسے پکڑ لیا۔ سوری سوری، وہ خجالت سے کہتا پیچھے ہوا اور تیزی سے میدان کی طرف دیکھا۔ رستم میدان میں وارد ہو گیا تھا، گل اسٹک کو کندھے پر ٹکائے، لمبی فراک پہنے، سیاہ گھوڑے پر کسی شہزادی کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ نئی ملا کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ گل یہاں؟ اس نے گھبرا کر یہاں وہاں دیکھا۔ سب لوگ خاموش تھے، ایسے جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ یوسف خان، بی جان، بریخنا، سب کو شوق لگا تھا۔ عالیہ بیگم آنکھوں میں نرمی لیے خوشگوار حیرت سے آگے ہوئی تھی۔ غازان نے بے ساختہ اپنے باپ کو دیکھا، ان کی رنگت اڑی ہوئی تھی، ان کا اپنا حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ یہاں کیسے آئی؟ وہ تو پرانے جھرنے میں تھی، اسے کون لے کر آیا تھا؟ گل، تم پولو کھیل سکتی ہو، ڈرو نہیں رستم سے، ایسے بیٹھو۔ گر جاؤں گی بابا۔ نہیں گرو گی، زین میں پیر کس کے ڈالو، لگام پکڑ لو، جب تم اچھے سے بیٹھی ہوگی تو تم نہیں گرو گی، یہ سٹک پکڑو۔ بابا پلیز۔ چپ گل، ایک دم چپ، خبردار جو تم روئی، رستم اتنا سا ہے، گر گئی تو خروش تک نہیں آئے گی۔ واویلا مت کرو، مضبوط بنو۔ اس نے کس کے زین میں پیر ڈالے، لگام کی رسی کو کئی بل دے کر مٹھی کے گرد لپیٹ لیا۔ جب میدان میں جاؤ تو آس پاس مت دیکھو، بال کو نظروں میں رکھو، پلکیں مت جھپکنا، فوکسڈ رہنا۔ یوں سمجھنا وہ ایک خالی میدان ہے اور تم اکیلی کھیل رہی ہو، جیسے شہ سوار کرتے تھے۔ کون شہ سوار؟
جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب گھوڑوں پر سوار ہو کے ہاتھ میں تلوار لیے میدان میں اترتے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ پیچھے لشکر ہے، وہ کہتے تھے اس لشکر کے ساتھ ہم ہیں۔ تم جب میدان میں اترو تو یہ دماغ میں نہیں رکھنا کہ تمہارے ساتھ ٹیم ہے، یہ دماغ میں رکھنا کہ تم ٹیم کے ساتھ ہو۔ گل کھلاڑیوں کے پاس پہنچ گئی تھی، اس کا گھوڑا اونچا تھا اور اسٹک لمبی۔ وہ گلگت کے کھلاڑیوں کو للکارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں کا حزن اور گھوڑے کا جلال دیکھ کے باقی گھوڑے خود بہت پیچھے ہو گئے۔ میڈیا کچکچ تصویریں اتار رہا تھا۔ خبروں پہ خبریں چڑھ رہی تھیں، نیوز ہیڈ لائنز، سرخ پٹیاں، صحافی اور شور، کیمرہ اس پہ لگا ہوا تھا، اور لاہور میں آفس میں بیٹھا احمد چائے پیتے پیتے بری طرح چونکا تھا۔ اس کے سامنے لگے ٹی وی پر شندور سے لائیو خبریں آ رہی تھیں۔ نہیں، نہیں، گل نہیں کھیل سکتی۔ غازان نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا، اس کے ہاتھ پیر نم ہو رہے تھے۔ اس سے 10 قدم دور کیبن تھا، کومنٹیٹر اعلان کر کے اب پانی پی رہا تھا۔ اس کی تو وہ تیزی سے اس طرف لپکا۔ درمیان میں ہجوم تھا، لوگ کھڑے تھے، وہ راستہ بناتا، لوگوں کو دھکیلتا، گرتا سنبھلتا آگے آیا، اور جب ہی سینے پر کسی کا ہاتھ پڑا، وہ چلتے چلتے رکا۔ اس نے ٹھٹک کے ہاتھ کو دیکھا، وہ اسد کا ہاتھ تھا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی اسنا منتظم نے میدان میں گیند اچھالی، کھلاڑیوں نے پوزیشن سنبھالی۔ کہاں جا رہے ہیں سردار؟ اسد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سامنے سے ہٹو، مجھے کام ہے، وہ برہمی سے بولا۔ گل کو روکنے جا رہے ہیں؟ اسد نے طنزیہ لہجے میں پوچھا تو اس نے ٹھہر کے اس بارے بالے لڑکے کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہ اسے ٹیم سے نکال کے روک سکتے ہیں اور نہ ہی اسے پرانے جھرنے میں مقید کر کے۔ ایک لمحے کے لیے وہ جگہ سے ہل نہیں سکا۔ میں لایا ہوں اسے۔ اپنے اس پیشانی پہ انگلی بجائی۔ چھوٹی سوچ پر زور مت ڈالیے گا، تمہاری اتنی مجال 2 ٹکے کے لڑکے؟ غازان دان پیستے ہوئے بولا۔ ہٹو میرے سامنے سے، ورنہ ایسی جگہ گھونسا ماروں گا کہ کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر پائے گا۔ وہ وارننگ دے رہا تھا۔ اسد نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیے۔ مارو، ڈٹائی سے للکارا۔ غازان نے وار کرنے کے لیے مٹھی بھینچی، مگر جب ہی نعیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا، اپنے کندھے پر لمس محسوس کر کے وہ پلٹا۔ لوگ میچ دیکھنے میں مصروف تھے، لیکن بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کن اکھیوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ جانے دو، اس دفعہ جانے دو، اس نے زبردستی جبڑے کستے ہوئے کہا۔ مگر بابا، تم چلو میرے ساتھ۔ وہ اپنے بیٹے کو کلائی سے تھام کر پنڈال سے باہر لے گیا۔ غازان زہر کا گھونٹ پی کے رہ گیا۔ جگنو کی روشنی بہت خوبصورت ہوتی ہے، سیاہی میں زرد، جیسے کوئلے میں جھلملاتا ہوا ہیرا۔ آنکھوں کو بہت اچھی لگتی ہے یہ جگنو، مگر جو اتنی خوبصورتی اور روشنیاں پھیلاتے ہیں یہ بہت نازک ہوتے ہیں، بالکل ایک لڑکی کی طرح۔ مگر مجھے وہ لڑکی نہیں بننا تھا، میں چمکوں گی، میں خوبصورت بھی ہوں گی اور میں ہی سب سے زیادہ مضبوط بنوں گی۔ مجھے کوئی ناخن تلے مسلے گا نہیں، مجھے کوئی اپنے اصولوں کا پابند نہیں بنائے گا۔ میں گھوڑوں پر بیٹھوں گی، پولو کھیلوں گی اور پورے لباس میں کھیلوں گی۔ مجھے تمہارے معاشرے کی پرواہ نہیں، تمہارے سماج کی فکر نہیں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ کھیل صرف 15 منٹ کا تھا۔ میدان میں روبدار لڑائی جاری تھی۔ سیاہ فریشین گھوڑے پر بیٹھی گل اور دیگر خوبصورت گھوڑوں پر براجمان پولو کے مجھے ہوئے کھلاڑی۔ گرد کا ایک طوفان تھا جو میدان میں اٹھ رہا تھا۔ گل جھک کے بڑی مہارت سے گلگت کے کھلاڑیوں کا راستہ روک رہی تھی۔ ایک تو رستم لمبا تھا، سارے گھوڑوں میں واضح نظر آ رہا تھا۔ دوسرا اس کا تنتنا تھا کہ گھوڑے قریب ہی نہیں آ رہے تھے۔ کھلاڑیوں کو غصہ تھا، ایک لڑکی اور ہار قطعی نہیں۔ وہ گل کے ساتھ مقابلے کے لیے کم، اس پہ جھپٹنے کے لیے زیادہ آ رہے تھے۔ گل مکمل پرسکون تھی۔ اس کا گھوڑا گول کے ستونے کے قریب جا رہا تھا۔ وقت کے آخری سیکنڈز تھے۔ 10، 9، 8۔ گلگت کے کھلاڑی پوری جان لگا رہے تھے کہ بال کو روک لیں۔ بال جا رہی تھی۔ شائقین سانس روک کے دیکھ رہے تھے، گردنیں اٹھ رہی تھیں، لوگ سیٹوں سے دھیرے دھیرے اٹھ رہے تھے۔ گل جھکی، زین میں پیر کس کے دیے، لگام انگلیوں میں سختی سے پکڑ لی۔ آئی لو یو گل، جو میرا ہے وہی تمہارا ہے۔ تم رستم پہ جتنا چاہے گھوڑ سواری کرنا، میں منع نہیں کروں گا۔ گل رو نہیں پلیز، تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ میں رستم کو بچا لوں گا، ابھی میں نے کہا نا کہ میرا سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ سرداری کے بعد میں تم سے شادی کر لوں گا، تم میری سردارنی بن جاؤ گی، ہم خوشی خوشی رہیں گے۔ پلیز اس طرح خود کو اذیت مت دو۔ میں ابتہاج کے ساتھ وہی کروں گا جو تمہارے باپ نے رمیز کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ جاؤ گل، اپنا ہاف پورا کرو۔ تم چھوٹے کپڑے پہنو گی، پینٹ شرٹ؟ ہم خوشی خوشی رہیں گے، پلیز اس طرح خود کو اذیت مت دو۔ آئی لو یو گل، جو میرا ہے وہی تمہارا ہے۔ تم رستم پہ جتنا چاہے گھڑ سواری کرنا، میں منع نہیں کروں گا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور پوری قوت سے بال کو ہٹ کیا۔
बॉल जगह से उछली और उड़ती-उड़ती दोनों सतूनों के पार हो गई। लोग ठाठों की सूरत में सीटों से उठे और चीख-चीख कर शोर करने लगे। उसने रुस्तम की लगाम खींची, उसके पैर चिरचिराए, धूल उड़ी और वो रुक गया। उसने लगाम से थाम के मोड़ दिया। गुल ने आखिरी दांव खेल लिया था। ये खेल चित्राल के नाम, कमेंटेटर ने ऐलान किया, तो पूरा चित्राल बाड़ तोड़ के मैदान में कूद पड़ा। लोग लश्कर की तरह गुले लाला की तरफ भागने लगे। मैदान में ढोल की थाप गूंजी और रिवायती गाने बजने लगे। आलिया खड़े होकर तालियां बजा रही थी। यूसुफ खान हनूस बैठा हुआ था। बीजान आंखों की नमी साफ कर रही थी। असद पूरे दिल से तालियां बजा रहा था। मेहमान हुसूसी बहुत हैरानगी से सराह रहे थे। खचाखच मैदान लोगों से भर गया। गुल के घोड़े को लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। वो मुट्ठियां बंद करके हाथ बुलंद करते हुए आवाजें लगा रहे थे, गुले लाला, गुले लाला। वो हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। उसे रोना भी आ रहा था, लेकिन वो खुद पे काबू पा रही थी। लोग बहुत चाहत से, बहुत मोहब्बत से उसकी तारीफ कर रहे थे। कलीमुल्ला का चित्राल उस पे मोहब्बत लुटा रहा था, उसे दोस्ती दिखा रहा था। पूरे पाकिस्तान में खबरें चल रही थीं कि शेंदूर का आखिरी मैच चित्राल के नाम रहा और आखिरी दांव खेलकर जीतने वाली गुले लाला ने नायाब नस्ल का रुस्तम भी जीत लिया है। पिंडाल से लोग उतर उतर के मैदान में जा रहे थे। गुल ने हेलमेट उतारा, चेहरा पसीने से भरा हुआ था। हल्के हल्के बाल माथे पे चिपके हुए थे, सर पे दुपट्टा बरकरार था। उसने हेलमेट जीन से नती किया और घोड़े से उतर गई। सामने से आलिया, बीजान और दीगर मुअज्जिज खवातीन चली आ रही थीं। गार्ड्स ने लोगों को गुल से दूर हटा लिया था। वो पसीने से भीगी 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 और थोड़ी सी खौफजदा खड़ी थी। रुस्तम को एक मुलाजिम लगाम से पकड़ के ले गया। आलिया करीब आई और तेजी से उसके गले लग गई। मेरा बच्चा। बीजान ने आके सर पे हाथ रखा, कंधा चूमा और पुश्त सहलाते हुए प्यार करने लगी। वो आलिया से अलग हुई तो दादी के गले लग गई। आलिया वारफ्तगी से देखते हुए उसका पसीना पोंछने लगी। बीजान ने माथा चूमा, गाल चूमे। उन्हें तो लगा था ये आराम से सुकून से शंदूर पहुंची है। उन्हें क्या पता वो दोजख के किन किन तहों को चीर के आई है। बहुत अच्छे मेरी नन्ही परी, तुमने कमाल कर दिया है। आलिया उसका चेहरा वालेहाना अंदाज से छूते हुए कह रही थी। शुक्रिया। उसने धीरे से सर को खम दिया। पीछे मीडिया खचाखच तस्वीरें उतार रहा था। सहाफी माइक लिए इंटरव्यू के लिए मचल रहे थे। मुंतजिम हाथों में ट्रॉफियां लिए मैदान में आ रहा था और उसके साथ खिलाड़ी घोड़ों से उतर के मैदान में इस हिस्से में जमा हो गए थे। यूसुफ खान आए, उसके सर पे हाथ रखा और पानी की बोतल पकड़ाई। गुल ने आंसुओं को काबू करते हुए बोतल खोली और घूंट भरने लगी। उसका गला बुरी तरह खुश्क पड़ रहा था। मुंतजिम ट्रॉफियों की तकसीम के लिए जल्दी में था। आन की आन में मैदान में बैकग्राउंड शीट लगी, सामने कैमरे सजे, सहाफी आए और उन्हें ट्रॉफियों के लिए बुलाया जाने लगा। बेस्ट प्लेयर, मैन ऑफ द मैच, गुड हिटर की ट्रॉफियों की नामजदगियां हो रही थी। शायकीन वापस अपनी सीटों पर बैठ गए थे। वो एक तरफ कुर्सी पर बैठी हुई थी, रुमाल से चेहरे का पसीना साफ कर रही थी। आलिया और बीजान उसके दाएं बाएं खड़ी थीं। यूसुफ खान बैकग्राउंड के आगे खड़े थे। दीगर मेहमान खसूसी खिलाड़ियों में इनामात तकसीम कर रहे थे। आलिया ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेने के लिए हम गिलगित स्काउट की टीम बी से मिस्टर अरहम जान बहादुर को स्क्रीन पर आने की दावत देते हैं। सहाफी जिसने माइक पकड़ा हुआ था वो मुस्कुरा के बोला। मैदान में तालियां बजीं और अरहम जान बहादुर गुल के पहलू से उठ के सामने चला गया। पहले मेहमान खसूसी से मुबारकबाद मिली, मुसाफिया किया, कैमरे में तस्वीर खिंचवाई, फिर ट्रॉफी लेकर सहाफी के पास आया। मुबारक हुआ आपको अरहम, कैसा लग रहा है मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीत के? सहाफी ने माइक उसके मुंह के आगे कर दिया। अच्छा लग रहा है, ये छठी बार अल्हम्दुलिल्लाह मैन ऑफ द मैच बन रहा हूँ, वो खुशदिली से बोला। सहाफी मुतासिर हुआ। वेल डन। उसने हाथ मिलाया। अरहम शुक्रिया अदा करता हुआ वापस अपनी जगह पर आके बैठ गया। गुल ने पलट के उसे देखा, वो उसे जानती थी। मुबारक हो अरहम भाई, उसने तहसीन भरे अंदाज में कहा तो उसने सर को खम दिया। शुक्रिया गुल। मैच चित्राल ने जीता था, लेकिन ट्रॉफियां गिलगित ले गया था। मैच की ट्रॉफी एक वाहिद ट्रॉफी थी जो चित्राल को मिली थी। जब चित्राल की नामजदगी का वक्त आया तो गुल के हाथ नम पड़ गए। रेखना ने महसूस किया। उन्होंने उसका हाथ उठाया, पुश्त चूमी और उसे तसल्ली दी। गुल लब दबाते हुए मुस्कुराई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चित्राल के सरदार ने जीतने वाली टीम के आखिरी गोल करने वाले के लिए एक बेशबहा इनाम का भी वादा किया था। हम सरदार यूसुफ खान को दावत देते हैं कि वो आखिरी हिटर मिस गुले लाला को रुस्तम बतौर इनाम पेश करें। मेजबान ने मोहब्बत से कहा। यूसुफ खान सर पे दस्तार को दुरुस्त करते हुए बैकग्राउंड के एंड सामने आ गए, यूं के बाकी मेहमान पीछे हो गए। गुल धड़कते दिल के साथ खड़ी हो गई। कभी नहीं सोचा था ये वक्त भी आएगा।
जब पूरी दुनिया के सामने अपने ही रुस्तम को लड़कर हासिल करना पड़ेगा। वो पहलू में मुट्ठियां दबाते हुए आगे बढ़ने लगी। बीजान और आलिया खड़ी हो गई थीं। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। वो इस शोर हंगामे में मन मन भर कदमों से चलती यूसुफ खान के सामने खड़ी हो गई। वो झिझक रही थी, जबकि वो बेहद अपनायत से आगे आए, उसके सर पर हाथ रखा और झुक के माथा चूम लिया। ताया का ये लम्स बिल्कुल बाप की तरह लगा। उसकी आंखों में बेपनाह आंसू आ गए। मुलाजिम रुस्तम को लगाम से पकड़े स्क्रीन के सामने लाया और लगाम नरमी से उसके हाथ में दे दी। कई तस्वीरों के खींचने की आवाज आई। फ्लैश पड़े। उसने पहली बार इतने सारे बड़े बड़े कैमरे देखे थे। वो हिचकिचा रही थी। उसने रुस्तम की गर्दन सहलाई। कैमरों में वो हर जाविये से मुकीद हो गई। मेजबान सहाफ़ी माइक लेके उसके पास आया। न्यूज़ में उसको लाइव दिखाया जा रहा था। मिस गुले लाला, मुबारक हो आपको। आप शेंदूर की पहली खातून पोलो प्लेयर हैं। सहाफ़ी ने उस इस अंदाज से कहा जैसे उसे चौंका रहा हो, जबकि वो बेनियाजी से मुस्कुराई। शुक्रिया। कैसा लग रहा है रुस्तम जैसा शानदार घोड़ा पाकर? मेजबानी ने दिलचस्पी से पूछा। वो नरमी से मुस्कुराई। जो अपनी चीज पाके लगता है। जी। उससे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी थी। उसे रुस्तम की जीन में पैर डाला और झटका देकर उस पर चढ़ गई। उसे लगाम खींच के रुस्तम को चाबुक लगाई और स्क्रीन के बाएं सिमत घोड़े को मैदान में दौड़ा दिया। मेजबान सहाफियों ने चौंक कर उसे देखा। वो चित्राल टीम की ट्रॉफी के लिए क्यों नहीं रुकी थी? और वो, उसे ट्रॉफियों से क्या लेना देना? उसे जो चाहिए था वो पूरी दुनिया के सामने मिल गया था। करोड़ों लोग उसके गवाह थे और सैकड़ों लोग हामी। वो मैच के दौरान यहाँ पहुंची थी, मगर जानती थी कि ये दौरान मैच उसे खेलने नहीं दिया जाएगा। इसलिए उसने गाज़ान के रचाए खेल का इंतजार किया और फिर अपनी चाल चलकर दूसरों को हराने का क्या मज़ा? मज़ा तो तब आता है जब उनकी चाल में उनको हराया जाए। वो अंधाधुंध मैदान में भाग रही थी, जैसे खुली फिजाओं में कुछ देर पहले आज़ाद किया गया परिंदा उड़ता है। आज हवाएं भी साथ थीं और फिजाएं भी। न जमीन पर कोई टोक थी और न आसमान से कोई रोक। स्याह घोड़ा भाग रहा था, धड़ 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 धड़। वो बाहें खोले, चेहरा उठाए आज़ादी की एक एक लहर को महसूस कर रही थी। वो ऊपर अपने खेमे के अंदर थे। नई मुला अंगीची के सामने कुर्सी पर बैठा, आग को देखते हुए सिगार पे सिगार फूंक रहा था। खेमे में क्लारसिनोजन की बू फैली हुई थी। उसके वजूद में ऐसी बेचैनी थी कि हाथ लरज रहे थे। वो मुश्किल से बाप के पीछे खड़ा था। बाबा, उसने वो मुश्किल हलक तर किया। अभी खामोश रहो रुस्त गाजी, अभी कुछ मत बोलो। वो सख्ती से बोले। उसे रुस्तम मिल गया है बाबा। वो मैदान में आ गई थी। अब वो जीत जाएगी। मैं हार जाऊंगा। वो बेहद उस सदमे में था। नई मुल्ला उठा और दृष्टि से उसकी तरफ बढ़ा। उसे कॉलर से पकड़ के नीचे खींचा। मैंने कहा, खामोश रहो। वो उसकी आंखों में देखते हुए धाड़े। गाजान का सांस रुक गया। इस वक्त तुम हार गए हो गाजी, तुम। सीने पर अंगूठे से ठोका दिया। हार चुके हो। सोचो, अगर उन्होंने सबको बता दिया कि हमने उनके साथ क्या किया है, तो हमारा क्या होगा? गाजान के दिल पर घोंसा पड़ा। वो लड़की, क्या नाम है उसका? इबादा, वो सब जानती है और वो कतई खामोश रहने वालों में से नहीं। गुल को रुस्तम मिल चुका है, वो हमें नहीं छोड़ेगी। इसलिए अपना गुस्सा खत्म करो और तहम्मुल से सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। उसने उसका कॉलर झटके से छोड़ दिया। गाजान पीछे लड़खड़ा गया। मेरा दिमाग घूम रहा है। तुम्हारी तरह मेरे भी ज़हन में कई सवाल हैं। लेकिन मैं इन सब पे अपना वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहता। हमारे पास थोड़ा-सा वक़्त है ग़ाज़ान, हमें सोचना होगा। सोचो, सोचो कि अब आगे क्या करें? वो बेचैनी से टहलने लगे। दस्तारपोशी हो जाने दे बाबा, उसके बाद मैं एक-एक को देख लूँगा। वो रुक गए। क्या कहा? दस्तारपोशी तक इंतज़ार करें। ग़ाज़ान साहब, सब हाथ से निकल चुका है। किस दुनिया में हो तुम? वो बुरी तरह तेवरा गए। अब सिर्फ एक ही हल है, यहाँ से निकलो, जान बचाओ। चाहे वो कुआं पे कातिल का पाया जाना बराह रास्त फांसी होता है। ये सब मसरूफ हैं, गाड़ी निकालो और हम चलते हैं यहाँ से। बाद में जो होगा देखा जाएगा। वो सिगार फेंक के जल्दी जल्दी सामान निकालने लगे। मैं काहिलों की तरह मैदान छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो गर्दन अकड़ा के बोला। तुम्हारा बाप भी जा रहा है, तुम भी जाओगे। वो अपनी घड़ी, फोन और पर्स उठा के कोट की जेब में डालने लगे। बाबा, ये बुजदिली है, हमें सामना करना चाहिए। सबको बाद में देख लेंगे, फिलहाल निकलो यहाँ से। बैकअप प्लान है ना? क्या सबूत है इनके पास कि हमने सब कुछ किया है? हम तो कल रात यहाँ थे शंदूर में। जिसने इनकी मदद की है ना, उसके पास तुम्हारी इस बात से ज्यादा अच्छा जवाब होगा। नई मुल्ला ने नाक चढ़ा के कहा। यहाँ से जाने के बाद आप क्या कर लेंगे? हम सामने से सामना कर सकते हैं। बस गाजी, उन्होंने हाथ खड़ा किया। मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। बाबा, लेकिन जुबान नहीं चलाओ मेरे आगे। कोट उठाओ अपना और चलो मेरे साथ।
انہوں نے سختی سے جھڑکا، غازان کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ بادل خواصہ کوٹ کی جانب بڑھ گیا۔ نعیم جیسے ہی اپنا چھوٹا سا بیگ کندھے پر ڈال کے خیمے سے باہر نکلے، ان کے قدم زنجیر ہو گئے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بال نم تھے اور کپڑے گندے، چہرے پر فاتحانہ شرارت تھی۔ ان کے دائیں طرف ڈی ایس پی کھڑا تھا اور بائیں طرف ساجد خان۔ دونوں کے ہاتھوں میں پستول تھے جو نعیم اللہ پر تنے ہوئے تھے۔ نعیم اللہ کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کے گر گیا۔ اسی لمحے غازان کوٹ کی آستین پہنتا باہر نکل آیا۔ بابا، اور پھر وہ اگلا سانس نہیں لے سکا۔ ایک بازو ہوا میں تھا اور ایک نیچے معلق رہ گیا۔ مسٹر غازان اور مسٹر نعیم اللہ، یو آر انڈر اریسٹ، ڈی ایس پی نے خشک لہجے میں کہا۔ ساجد، ہتھ کڑیاں لگاؤ۔ ساجد نے سر ہلایا اور آگے بڑھا۔ ایک منٹ، غازان نے ساجد کو ہاتھ اٹھا کے روکا۔ پھر وہ قدم قدم ڈی ایس پی کے سامنے آیا۔ کس خوشی میں گرفتار کیا جا رہا ہے ہمیں؟ کیا کیا ہے ہم نے؟ اس نے چاروں طرف کھڑے پولیس کے سپاہیوں پر استہزائیہ نظر ڈالی۔ اسی اثنا میں 3 آدمی اس کے سامنے آ گئے۔ ایک اونچا اوسط جسامت کا خوبرو سا آدمی تھا۔ ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، آنکھوں پر گوگلز تھے، بال جل سے جمے ہوئے تھے۔ وہ منہ میں چنگم چبا رہا تھا۔ ایک نظر دیکھنے میں فوجی جرنیل لگتا تھا۔ باقی 2 سوٹڈ بوٹڈ سے کھلی پینٹ اور شرٹ میں ملبوس تھے، دیکھنے میں کسی محکمے کے افسران لگتے تھے۔ غازان تینوں کو دیکھ کے بری طرح ٹھٹک گیا۔ جرنیل نے ہاتھ میں پکڑا اریسٹ وارنٹ چہرے کے آگے کیا۔ 6 گھوڑوں کو زہر دینے، 2 کو مارنے، 4 لوگوں کو حبس بے جا میں رکھنے اور ابتہاج خان کو شندور میں زخمی کرنے کے جرم میں غازان خان آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور کلیم اللہ کے قتل، بلوری کی موت اور رمیز کی موت میں تعاون فراہم کرنے اور سہولت کار بننے کے جرم میں نعیم اللہ آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ ساجد خان، اب ہتھ کڑیاں لگاؤ، جرنیل نے کاغذ نیچے کر کے سرد مہری سے کہا۔ غازان کے پیروں تلے زمین کھسکی۔ ساجد خان اسے ہتھ کڑی لگانے لگا۔ غازان نے ہاتھ پیچھے کھینچے اور مزاحمت کرنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں ہونے والا سردار ہوں، آپ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، چھوڑیں مجھے۔ 6 گھوڑوں کو زہر دینے، 2 کو مارنے، اسبل کو جلانے، 4 لوگوں کو حبس بیجا میں رکھنے اور ابتہاج خان کو شندور میں زخمی کرنے کے جرم میں غازان خان آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ جرنیل نے وہی ٹھنڈک دکھائی۔ غازان ٹھٹکا۔ کون ہو تم لوگ؟ تم لوگ مجھے مجرم نہیں ٹھہرا سکتے۔ جرنیل اور 2 آدمی قدم قدم آگے آئے۔ دونوں آدمیوں نے اپنے کارڈ نکالے اور اس کے چہرے کے سامنے کیے۔ ساجد اس کے ہاتھ کمر پہ لے جا کے اسے ہتھ کڑی لگا رہا تھا۔ غازان نے ٹھہر کے کارڈ دیکھا۔ عبداللہ کاردار، وائلڈ لائف آرگنائزیشن ڈائریکٹر، KPK۔ دوسرے نے اپنا کارڈ دکھایا۔ حجاز دستگیر رحمانی، اینیمل ہسبینڈری آفیسر۔ ان دونوں نے اپنے کارڈ پیچھے کیے تو جرنیل آگے آیا۔ اس نے اپنا کارڈ نکالا، 2 انگلیوں سے پکڑا کے غازان کے سامنے کیا۔ طارق زمان، سینئر ویٹرنری ڈاکٹر، سیو لائف ہسپتال، لاہور۔ اب کی بار غازان کے چہرے پر کئی رنگ گزرے، دل مچل کے حلق میں آ گیا۔ جرنیل نے مسکراتے ہوئے کارڈ پرس میں رکھا اور پرس جیب میں ڈال دیا۔ کہا تھا نا تحقیقاتی کمیٹی بناؤں گا۔ جرنیل نے گوگلز آنکھوں سے ہٹائے اور سرد موری سے غازان کو دیکھا۔ دیکھ لو، ہم اس کمیٹی سے ہیں اور تم پہ فرد جرم عائد کر سکتے ہیں۔ یہ آواز عبادہ کی تھی جو تلخی سے ابھری تھی۔ چھوڑو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ غرایا۔ جو تم نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ عبادہ نے تنفر سے سر جھٹکا۔ تم جھوٹی ہو SHO صاحب، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ غازان خان، سرکار میں مداخلت مت کریں، آپ کے خلاف کڑی FIR کٹی ہے، SHO نے کٹر لہجے میں تنبیہ کی۔ اور میرے خلاف کس نے کاٹی ہے؟ نعیم نے طنز سے پوچھا۔ میں بتاؤں؟ یکدم احتشام نے ان کا راستہ روک لیا۔ احتشام کو دیکھ کے نعیم کی بھویں تن گئیں۔ گل لالا نے خود، ان کے پیروں تلے بارودی سرنگیں پھٹ گئیں۔ گل، جس کے باپ کو تم نے بے دردی سے قتل کر کے صفاقی سے کھائے سے گرایا تھا، کچھ یاد آیا؟ عبادہ نے تلخی سے پوچھا۔ ایک سایہ ان کی آنکھوں میں لہرایا۔ جہانگیر، گن، گتھم گتھا، گولی، کلیم اللہ، بلوری، فلیش بیک میں سارا ماضی چلنے لگا۔ تمہیں کیا لگا گل بھول چکی ہوگی؟ تم نے اس کے باپ کو مارا تھا، کوئی چاہ کر بھی یہ اذیت نہیں بھول سکتا۔ نعیم سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ 18 سال تک وہ اپنی سزا کے طور پر چترال سے دور رہا تھا۔ اس نے قیدیں، سلاخیں اور ٹارچر دیکھا ہی نہیں تھا۔ سرور خاندان کی عزت کی خاطر اس کو سزا میں مراعات دی تھیں، لیکن قانون کی سزا میں کوئی سگا نہیں ہوتا۔ جو اب تک یہ سمجھتا ہوا آ رہا تھا کہ کبھی نہیں پکڑا جائے گا، آج ہتھ کڑیوں کو دیکھ کے کلائیوں میں ٹیس اٹھی تھی۔ سونے پہ سہاگا، پیچھے کوئی والی وارث بھی نہیں تھا کہ چشم پوشی کے لیے جیل کے پھیرے لگاتا۔ ان کا اپنا چشم و چراغ تو ان کے ساتھ ہی جا رہا تھا۔ ایک ٹھنڈی اور بے بسی بھری نظر غازان کی طرف اٹھائی۔ غازان سانس نہیں لے رہا تھا، وہ اپنی جگہ جم گیا تھا۔ ساجد نے نعیم اللہ کو ہتھ کڑی لگا دی اور اس کو کھینچتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گیا۔ وہ اپنی ساری طاقتوں کے مفقود ہو جانے پر بے بسی سے چپ چاپ گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ غازان اپنے باپ کو نکاہت سے دیکھ رہا تھا۔
तो मिस्टर दी लंदन रिटर्न, तारिक सर ने चुटकी बजाकर उसका ध्यान वापस किया। तुम्हें फ्लॉप किया है मेरी पाकिस्तानी वेटनरी डॉक्टर इबादत सलीम ने। उसने गॉगल्स खोल के शर्ट से रगड़े। अब क्या ख्याल है, लंदन की डिग्री का क्या करोगे? गाज़ा ने जबड़े शिद्दत से कचकचाए। उसका दिल चाह रहा था इबादा की बोटियां करके चील कौवों को खिलाए। वो छुई मुई सी लड़की उस पर हावी हो गई थी। वो कल की आई लाहौर की लड़की ने उसका राज फाश किया था। उसके हाथ खुले होते तो अब तक इबादा मर चुकी होती। डीएसपी, तुम्हें अचार पसंद है? तारिक ने सर टेढ़ा करके पीछे खड़े डीएसपी से पूछा। जी सर। एक काम करो, इन साहब की डिग्रियां ले जाओ और इनका अचार डाल लो। वो बहुत चटकारेदार बनेगा। वो मुक्का होंठ पे रख के हंसी दबाते हुए बोले। इबादा खुलकर हंसी, जिसको देख के गाजान के अंदर गुस्से से खलबली मच गई। छोड़ूंगा नहीं नहीं मैं तुम्हें, 2 टके की गाली गाली गाली। औरत, वो बदतहजीबी पे उतर आया। समझती क्या हो तुम खुद को? मैं तुम्हें चबा डालूंगा। तुम? गाली। एक बेहया औरत हो, अकेली आई हो लाहौर से, कितनी ही इज्जतदार होगी तुम। गाली औरत, गाली औरत। और फिर बाज लोगों की औकात बाज मकाम पर पता चलती है। इबादा ने मुस्कुरा के सोचा। ले जाएं इनको, बाकी की कार्रवाई पुलिस स्टेशन में करें। मुकदमा हमारा है, हम देखते हैं ये लोग कैसे बाहर आते हैं। तारिक सर बरहमी से पीछे हुए और पुलिस को रास्ता दिया। साजिद खान ने गाजान को पीछे से धक्का दिया। वो आगे लड़खड़ाया। यकदम इबादा आगे आई और हाथ उठाया। 1 मिनट सर। उसने रोका। साजिद खान रुक गया। वो कदम कदम चलती गाजान के पास आई। चंद इंच दूर ठहर के उससे सर उठा के उसे देखा। आंखों में वहशत मचल रही थी। देख लो गाजान, तुम्हें हरा दिया है मैंने। उसने फातिहाना अंदाज में सर को खम दिया। गाजान का चेहरा फटे जज्बात से सुर्ख पड़ रहा था। क्यों किया तुमने गाजान ऐसा? मेरे भरोसे, मेरे मान का ऐसा सिला कैसे दे सकते हो तुम? एक अनजान सरजमीन पर अगर मैं किसी को हम ख्याल मानती थी तो वो तुम और गुल थे। तुम मुझे ऐसे कैसे स्कैम कर सकते हो? ये घोड़े मेरे थोड़े ही थे, ये इलाका, ये सरदारी, ये पैसा, दौलत जायदादें मेरी थोड़ी ही थीं। ये सब तुम लोगों का था। मैं तो एक मेहमान थी जो लाहौर से तुम लोगों की मदद के लिए आई थी। मेरी इस तरह तज़हीक करके, मुझे इब्तिहाज से गालियां पड़वा के, यूसुफ खान के आगे बचगाना और तिफलाना साबित करके तुम्हें क्या मिला? मेरे हस्पताल और मेरे पेशे पर किस कदर बड़े तोहमत लगाई है तुमने गाजान। तुमने खुद ही कहा था कि तुम पढ़े लिखे हो, डॉक्टरेट हो। क्या तुम्हें किसी किताब ने नहीं सिखाया कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है? अगर किसी लड़की को जो तुम्हारी मेहमान बन कर आई हो उसे यूं बेइज्जत करना तुम्हारी तालीमी काबिलियतों में शामिल था, तो मैं तुम्हारे इस हुनर पर तुम्हें सलाम पेश करती हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लंदन के तालीमी अदारों ने तुम्हें यही सिखाया। गाजा ने हुंकारा भरा। मैंने किया ही क्या था जो तुमने मुझे भी अपना विक्टिम बना दिया? हाँ, मैं तो मुखलिसी और ईमानदारी से इलाज कर रही थी। उसमें तुम्हारी सच्चाइयाँ सामने आ रही थी, तो मेरा क्या कसूर? मैंने थोड़े ही कहा था ऐसी घिनौनी हरकतें करो। तुमने गुल के साथ साथ मुझे भी अपना विक्टिम बनाया, इब्तिहाज को भी विक्टिम बनाया। जो जो तुम्हारे आड़े आ रहा था तुमने सबको अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। किसी की इज्जत पामाल की तो किसी को जख्मी किया, किसी का शख्सी एतबार तबाह किया तो किसी से उसका पालतू छीन लिया। तुम इंसान हो कि जानवर? गाज़ान के चेहरे पर निदामत का साया तक नहीं था। वो अब भी ढीठों की तरह हंस रहा था। तुम्हारे महंगे परफ्यूम, ब्रांडेड कपड़ों, यूनिक फैशन स्टाइल और इस चेहरे के आगे उंगली गोल गोल घुमाई। शक्ल ने मुझे मुतासिर नहीं किया था गाज़ान खान। मैं मुतासिर हुई थी तो सिर्फ तुम्हारे किरदार और तुम्हारे इखलाक से, क्योंकि इस दौरान मैं तुम्हारा मुवाजना इब्तिहाज से कर रही थी। लड़कियां इन चीज़ों पर तब मरती हैं जब ये मुंह और ये ज़ुबान भी फूल खिलाएं। जब इस ज़ुबान और इस किरदार में खोट हो तो मैं तो क्या, हर लड़की तुम पे थूकेगी भी नहीं। उसने तमस्खुर भरी नज़र उसके वजूद पे डाली, फिर रास्ता छोड़ दिया। साजिद गाज़ान को गर्दन से पकड़ के आगे ले गया। मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। मैं वापस आऊंगा इबादा सलीम, मैं देख लूंगा तुम्हें। मैं एक एक को देख लूंगा। वो चीखता चिल्लाता रहा। साजिद खान ने उसे मोबाइल में बिठाया और दरवाज़ा बंद करके बड़ा सा ताला लगा दिया। इबादा ने गहरी सांस ली। जो गरजते हैं वो कभी नहीं बरसते। पुलिस के सारे सिपाही मुजरिमों को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ चढ़ गए। आज वो शेंदूर की सरजमीन से खतरनाक अपराधियों को लेकर जा रहे थे। जन जन सारी गाड़ियां वहां से चली गई, पीछे धूल छटते हुए रह गई। वो थकन से मुड़ी तो ठिठक गई। सर तारिक पैंट की जेबों में हाथ डाले उसे देख के मुस्कुरा रहे थे। उसका पारा हाई हुआ। वो मुठ्ठियां भेजती हुई करीब आई। वेल डन मिस सलीम, आप तो जासूसी भी अच्छी कर लेती हैं। गुड, वेरी गुड। वो उसके तासुरात को नज़रअंदाज करके बोले। अगर दोबारा मुझे ब्लैकमेल करके ऐसी खतरनाक जगह पे भेजा तो मैं आपको भी अपने कुलीग्स पर तशद्दुद करने के जुर्म में गिरफ्तार करवा दूंगी। वो उन पर झपटते झपटते रह गई। आप भी जालिम हैं, सफाक हैं। एक लड़की को इन मगरमच्छों के झुंड में भेज दिया। आइंदा ऐसा किया तो मैं आपको गंजा कर दूंगी।
ایسا ہے کیا؟ طارق سر پہ ہاتھ رکھ کے بے اختیار پیچھے ہوا۔ جی، وہ حلق کے بل چلائی۔ میں تو سوچ رہا تھا آپ کو چھانگا مانگا بھیج دوں، وہاں کی لومڑیاں کم ہو رہی ہیں۔ لیکن خیر، طارق نے کھسیا کے دیکھا۔ عبادہ ٹھٹکی۔ لومڑیاں؟ ہاں، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہی ہیں، پیداوار میں کمی دیکھی گئی ہے۔ وہ فکر مندی سے بولے۔ عبادہ نے تشویش سے سر جھکا دیا، چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ یکدم ان کی کھی سنائی دی۔ اس نے جھٹ سے سر اٹھایا، وہ ہنس رہے تھے۔ آپ؟ وہ مٹھیاں بھیج کے کہتے کہتے رکی اور پھر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ مذاق کر رہا تھا، اب تمہیں نہیں بھیجوں گا کہیں، وہ نرمی سے بولے۔ فکر مت کریں، حویلی میں ریشم نام کی لومڑیاں رہتی ہیں، جاتے ہوئے ساتھ لے جائیں گے۔ وہ پیدا کر لے گی بہت ساری لومڑیاں۔ وہ کندھے جھٹک کے کروفر سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ طارق سر نے فلک شگاف کہکا لگایا تھا۔ ایک دن بعد حویلی میں دستار پوشی کا جشن ہو رہا تھا۔ مردان خانے میں لون کا حصہ مردوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ یہاں جہاں تک نظر جاتی سرخ گاؤ تکیوں والی چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ دو دو تین تین مرد نفیس کپڑے پہنے نکھرے نکھرے چہروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آج پورا چترال یہاں سمٹ آیا تھا۔ براہی نشست عین درمیان میں تھی، جس کے آگے ایک گول میز پڑی ہوئی تھی۔ میز پر کینچی، پانی کا گلاس اور کچھ کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ شاہ سردار اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ میز کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ باقی قبیلوں کے سرداران پہلی پہلی چارپائیوں پر براجمان تھے، جبکہ قبائل کے خاص لوگ پیچھے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ سربراہی نشست کے ساتھ ایک ویل چیئر پر ابتہاج بیٹھا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ پٹیوں میں لپٹا گردن سے لٹک رہا تھا اور دوسرا ہاتھ گود میں تھا۔ ماتھے پر سفید پٹی لگی ہوئی تھی۔ چہرے اور بازوؤں پر خراشیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، ٹھنڈا یخ۔ مجاہد خان خالد خان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ والی چارپائی پر طارق سر، عبداللہ اور حجاز دستگیر بیٹھے ہوئے تھے۔ طارق سر پہلی بار یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر دلچسپ مسکراہٹ تھی۔ سب سربراہی نشست کے آگے کھڑے یوسف خان کو دیکھ رہے تھے، جو سفید کپڑے پہنے، سرمئی شال کندھوں پر ڈالے، سر پر دستار رکھے، اپنے مصنوعی ہاتھ کو انگلیوں سے سہلا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر حزن تھا۔ پورا چترال غازان اور اس کے باپ کی شاطر چالوں سے واقف ہو چکا تھا۔ وہ یہ جان گئے تھے کہ کل رستم کے اعلان کے دوران پولیس ان دونوں کو گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ اب کا سب کے دماغ میں دستار کے حوالے سے سوال پنپ رہے تھے۔ دستار کا کیا ہوگا؟ اگلا سردار کسے چنا جائے گا؟ ابتہاج کو تقریب میں دیکھ کے سبھی کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ یقیناً اب اگلا سردار ابتہاج ہوگا۔ یوسف خان اپنے بیٹے کو نامزد کریں گے۔ یوسف نے ایک طائرانہ نظر اس ہجوم پر ڈالی۔ دور دور تک سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، منتظر اور الجھے ہوئے چہرے تھے جو انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہر انسان کے تاثر میں تشویش تھی، رقم تھی، ہر آنکھ بتا رہی تھی کہ وہ کتنی متذبذب ہے۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ، یوسف خان نے کھوباری زبان میں کہنا شروع کیا۔ الجھے ہوئے چہرے الرٹ سے ہو گئے۔ میں مشکور ہوں کہ آپ سب ان حالات کے باوجود یہاں آئے جو چترال کی تاریخ میں کبھی نہیں آئے تھے، یہ جاننے کے باوجود کہ ہونے والا سردار گرفتار ہو چکا ہے۔ آپ لوگ اس تقریب میں آئے اور اپنی شرکت کو یقینی بنایا، دل پہ ہاتھ رکھا۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور مجھے اتنی عزت اور میرا اتنا لحاظ کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ مجلس نے تابعداری سے سر خم کیا، چہرے ہلکے ہلکے مسکرائے۔ آپ سب حالات سے واقف ہیں۔ 2 دن پہلے شندور میں کیا ہوا آپ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس سب کے بعد جتنی تکلیف آپ لوگوں کو ہوئی ہے، اس سے کہیں زیادہ تکلیف سے میں گزرا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ غازان میری محبتوں، میری قدردانیوں اور میری امیدوں کا یوں جواب دے گا۔ میرا بیٹا آپ سب کے سامنے ہے، میں چاہتا تو اسے ولی عہد چن سکتا تھا، لیکن میں نے اسے چنا کیونکہ میں نے اسے سرداری کے اصولوں پر پرکھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، لیکن اس وقت مجھے خون اور رشتوں کا لحاظ نہ تھا، مجھے چترال کی فکر تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انسان کو عہدے کے اصولوں پر پرکھنے سے قبل انسانیت اور اخلاق کے اصولوں پر بھی پرکھنا چاہیے، اس کی خوبیوں اور اس کی خامیوں کا امتحان بھی لینا چاہیے۔ ایک بد کردار اور بد اخلاق عہدیدار سے ایک نالائق عہدیدار بہتر ہوتا ہے۔ اس بچے نے خود کو ہر طرح سے بہترین ثابت کیا تھا، چاہے وہ کوئی بھی حالت ہو، کسی بھی قسم کا وقت ہو۔ اس نے اپنی عقل مندی کے جوہر دکھائے، جس نے نہ صرف مجھے بلکہ آپ سب کو بھی حیرت میں ڈالا ہوگا۔ محفل میں چہ مغویاں سی سنائی دیں۔ میں اس کی ہنر مندی کو دیکھ کے بہت خوش تھا کہ 18 سال بعد چترال کو اس کا حقدار سردار مل جائے گا، جس کا مستحق چترال ہے۔ وہ شخص آ گیا ہے۔ خدا کی قسم، اگر مجھے ذرا بھی بھنک ہوتی کہ وہ جو کر رہا ہے اپنے باپ کے کہنے پر کر رہا ہے، تو میں کبھی اس بچے کی قابلیت پر یقین نہ کرتا۔ وہ معصوم تھا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ یہ چالاکیاں، یہ شیطانیت اس نے اپنے باپ سے سیکھی ہیں۔ وہ ابھی بھی غازان کے کیے پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ اس کے باپ نے اپنے بچے کو مہرہ بنا کر اپنے 18 سال قبل ہونے والی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہا تھا۔ میری پیٹھ پیچھے کتنی دنیا غارت ہو رہی تھی، مجھے اس کی بھنک تک پڑنے نہیں دی گئی۔ وہ چاروں طرف گھوم رہے تھے تاکہ سارے جرگے میں آواز پہنچ سکے۔
शहंदूर में 6 घोड़े इनाम करने हैं, ये मशवरा उसी का था। मुझे बहुत पसंद आया था। खुद ये 6 घोड़े भी उसी ने चुने। उनका ख़्याल, उनकी देखभाल वही करता था। मुझे ढारस थी कि अब की बार शहंदूर में हमारा खोया हुआ मकाम हमें वापस मिल जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने हाथों से इन घोड़ों को मारेगा। उसने कब जहर मंगवाया, कब अताब में घोड़े बीमार किए, कब वो झूठे डॉक्टर लाता रहा, कब उसे मुनीब खान की सहूलतकारी मिली, मुझे कुछ पता नहीं था। वो बेबसी से कह रहे थे। एक सरदार होने के नाते तुम्हें पता होना चाहिए था। खालिद खान ने टोंट की। यूसुफ खान पलट के उसे देखने लगे। कैसे होता खान? मेरे लिए वो हमा वक्त तैयार रहता था। मेरे सामने उसने कभी मेरी बात से इनकार किया, न मेरी राय से इख्तलाफ। मैंने उसे जहाँ भेजा वो गया। जो मसला हल करने का कहा उसने किया। मेरे लिए वो एक अच्छा और नेक इंसान बना रहा था। पीछे उसका किरदार क्या था, उसका बातिन कैसा था, उसके इरादे क्या थे, मैं कैसे जान सकता था? जिसका बाप बिगोड़ा हो, उस लड़के पर तुमने एतबार करके अच्छा नहीं किया। नईम और कलीमुल्लाह के जाने के बाद उनकी औलादों की परवरिश की जिम्मेदारी तुमने उठाई थी। तुमको मालूम होना चाहिए था कि वो क्या क्या कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक ताया नहीं हूँ खालिद खान, मैं एक सरदार भी हूँ, ये मत भूलो। मैं घर में बैठा कोई बेरोजगार मर्द नहीं जिसे जनान खाने के अंदर होने वाले हर मामले का इल्म हो। मैं एक सरदार हूँ। मेरा दिन 3 जगहों पर गुजरता है और रात जब जहाँ आ जाए। 1.5 माह हो गया है मैं जनान खाने नहीं गया। मुझे कैसे इल्म हो सकता था? वो शाने झटक के बेबसी से बोले। उस लड़के ने जो किया वो हमारी पस से पूछती किया नहीं किया, बल्कि उसके साथ साथ उसने हमारे शक और हमारी उलझनों को खत्म करते हुए भी किया है। जब हमने घोड़ों के बारे में तहकीक कराई तो किसने की? खुद उसी ने की। और किन का नाम लिया? उन 7 मुलाजमों का। मुजाहिद खान ने तलखी से कहा। उसने एक मोहरा खेला हो तो हमको पता चलता ना। उसने तो कई चालें एक साथ चली हैं। ये तो भला हो इस डॉक्टर का, जो लाहौर से आई और जिसने पूरी जी जान लगा दी, लेकिन उस मक्कार को अपने शैतानी मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। उस बच्ची ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। वो लाहौर से आई। गाँव कबीलों की रीत रस्मों से नावाकिफ लड़की थी। उसे तो दानिस्ता और नादानिस्ता हमारे मामलों से दूर रहना चाहिए था। उसे जान की परवाह और इज्जत की परवाह करनी चाहिए थी, लेकिन उसने किसी चीज़ का लिहाज नहीं किया और लड़ती रही। वो दिल से कह रहे थे। तुम्हें उस लड़की का मशकूर होना चाहिए खान। शाह सरदार ने जताया। मैं हूँ, किसने कहा कि मैं नहीं हूँ? मैंने उसका शुक्रिया अदा किया है और उसके उस्ताद तारिक सर को देखा। उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी इतनी मदद की। अगर मैं उन अयार की बातों में आज का यकीन करता तो आज यहाँ उसके सर पे दस्तार रख रहा होता। मेरे लिए तो उसने खुद को हमेशा फरिश्ता फरिश्ता साबित किया है। मुझे सबसे ज़्यादा अफ़सोस तुम्हारी सोच पे हो रहा है यूसुफ़। रहमान ने गला खंगारते हुए मुदाखलत की। यूसुफ़ खान ने नादिम सी निगाहों से उसे देखा। तुमने कैसे मान लिया कि चित्रालियों के सामने तुम्हारी इज़्ज़त रखने वाले वो घोड़े ही हैं? उन घोड़ों का शहदूर में जाना और ना जाना तुम्हारी इज़्ज़त को कम कर सकता है। सवालिया निगाहें, ताज्जुब भरे चेहरे। चित्राल के लिए तुम बहुत मुअज़्ज़िज़ हो। हमारे लिए, हमारे कबाइल के लिए तुम्हें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। क्या हो जाता अगर घोड़ों के बारे में हमें या किसी और को इल्म हो जाता? क्या हम नहीं जानते कि बीमारियों का इज़्ज़तों से ताल्लुक नहीं होता? हमारी तो 40-40 60-60 मुर्गियाँ एक हफ्ते में मर जाती हैं, तो क्या हम उनको ये सोचकर अस्पताल नहीं लेकर जाएँगे कि हमारी इज़्ज़तों को कुछ हो जाएगा? यूसुफ खान ने सर झुका दिया। यूसुफ खान, खालिद खान बोला, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है। तुम बड़े ही नादान हो जो तुमने हमें इतने घटिया पैमाने पर परखा था। यकीन करो हम तुम्हें कभी शहनूर के घोड़ों का ताना ना देते। चित्राल, जितना तुम्हारा है उतना हम सब का है। हम सब उसकी इज्जत है। हमारी सलामती उसकी इज्जत है। ये घोड़े, माल मवेशी ये हमारी इज्जतें नहीं है और ना ही ये हमारे नामोज का फैसला कर सकते हैं। रहमान ने नरमी से कहा। तुम्हें लगा कि शायद हम तुम्हें रुसवा कर देंगे? हम तुम्हारी इज्जत करने के लिए लड़ने वाले लोग हैं यूसुफ खान। हम तुम्हें कभी रुसवा नहीं करेंगे। खालिद खान ने कहा। यूसुफ खान की आंखों में आंसू आ गए। जिस बदनामी के डर से उन्होंने पिछले 2 माह से ठीक से सांस नहीं ली थी, आज पता चला वो तो बदनामी थी ही नहीं। भला इस चीज का बदनामी से क्या ताल्लुक? हमारे कबीले ने 72 होने के बावजूद 18 साल से शहदूर से दूरी से ही है। नई मुल्ला के गुनाह ने हमें आंखें उठाने के काबिल नहीं छोड़ा था। मुझे डर था कि मैंने बड़े चाव से घोड़ों का ऐलान किया है। अब अगर मैं मुकर जाऊंगा, माजरत करूंगा, तो मुझे आप लोग कम ज़र्फ कहेंगे, मुझे तंग नज़र होने का ताना देंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे यूसुफ खान? खालिद खान ने खफगी से कहा। क्या हम तुम एक नहीं हैं? वो लाजवाब हो गए। मुझे डर लग रहा था। हम चित्राली हैं, हम भाई भाई हैं। हमारे दुख, इज्जतें, खुशियां और कामयाबियां सांझी हैं। किसी भी मुश्किल हालत में खुद को अकेला मत समझो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्यों भाइयों? खान ने ऊंची आवाज में पूछा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बैक वक्त कई आवाजें बुलंद हो गईं। यूसुफ खान ने थूक निगल कर अपने आंसू रोके। हलक में कांटे उगल रहे थे।
میں معافی چاہتا ہوں، میں شرمندہ ہوں کہ میں نے ایسا سوچا، آپ سب مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے ندامت سے سر جھکا دیا۔ ایسے مت کہو، تم ہمارے بھائی ہو۔ خالد خان اٹھ کر ان کے گلے لگ گیا، وہ اپنی جگہ بالکل ہل کے رہ گئے تھے۔ اس کا چترال، اس کے قبائل اس سے کتنی محبت کرتے تھے آج پتہ چلا تھا۔ یہ تلخیاں، یہ دشمنیاں کبھی قبیلے کے ساتھ نہیں آئی تھی، یہ تو اپنے خاندان، دو بھائیوں کی لڑائی تھی۔ اس میں کسی قبیلے نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ پرامن لوگ تھے، پرامن رہنا پسند کرتے تھے۔ پہاڑی لوگ کبھی تشدد پسند نہیں ہوتے۔ خالد خان نرمی سے پیچھے ہو گئے۔ تو اب تم کس کو یہ دستار پہنانا چاہتے ہو یوسف خان؟ شاہ سردار نے آنکھیں سکیڑ کے پوچھا، وہ ٹھوڑی کو انگلیوں سے سہلا رہے تھے۔ یوسف خان نے گہری سانس لی، یہ جرگے یہی سننے کے لیے آیا تھا۔ چترال کا گھر گھر گاؤں گاؤں اس اعلان کا منتظر تھا اور شاہ سردار اپنے اعلان کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ یوسف خان شال سنبھالتے ہوئے جھکا اور میز سے فائل اٹھائی، اپنے تندرست ہاتھ میں فائل کو اوپر اٹھایا، یوں کہ ان کا اٹھا ہوا ہاتھ سب نے دیکھ لیا۔ یہ ہے آپ کا نیا سردار، انہوں نے اونچی آواز میں کہا۔ محفل میں اضطراب دوڑ گیا تھا، لوگوں نے ایک دوسرے کو الجھ کے دیکھا، چہمگوئیاں ہوئی، کچھ آوازیں، کچھ پھسر پھسر۔ یہ کون ہے؟ شاہ سردار نے پیشانی پر بل ڈالے۔ یہ ہے اس نظام کا اختتام۔ کیا؟ وہ بری طرح چونک گئے۔ جب میری باری تھی تب چترال کے لیے میرے چھوٹے بھائی لڑ رہے تھے، دونوں بھائی نااہل ہوئے تو بابا نے میری نااہلی کو بھی پس پشت ڈال دیا اور مجھے اس مصنوعی ہاتھ اٹھایا کے ساتھ سرداری کی کرسی پر بٹھا دیا۔ یہاں اسی مقام پر مجھے یہ دستار پہنائی گئی اور میری کندھوں پر چترال کی ذمہ داری کی شال ڈال دی گئی۔ میرے آگے بہت محاذ تھے، نئی دشمنی بنی تھی، منصب کے مخالفین تھے، سرداری کے اصولوں کی پامالی پر میری سرداری متنازع ہو گئی تھی، گل یتیم ہو گئی تھی، نعیم چلا گیا تھا، ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ میں نے دن رات محنت کر کے حالات کو سدھارا، اپنی معذوری کو کسی کام کے آڑے نہیں آنے دیا۔ بابا کے جانے کے بعد یہ بوجھ مزید بڑھا۔ جب تک وہ زندہ تھے مجھے ڈھارس سی کہ میں اکیلا نہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے 7 لاکھ کی آبادی کے سامنے خود کو تنہا پایا۔ تب میں نے کسی چیز کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دیا اور انتھک محنت کی۔ میں جو اس منصب کا مستحق نہیں تھا، میں نے خود کو بنایا۔ غازان وہ واحد سردار تھا جس کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی اس کے مقابلے میں نہیں کھڑا کیا، اس کو یہ مقام تنہا دیا، اکیلے۔ اب جب وہ نہیں رہا تو میرے یعنی یوسف خان کے پاس دوسرا کوئی سردار نہیں ہے، اگر ہے بھی تو میں کسی کو نامزد نہیں کرنا چاہتا۔ پوری محفل میں کرنٹ دوڑ گیا، سب بے چینی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں جو فیصلہ کرنے جا رہا ہوں وہ چترال کے حق میں ہے، آپ سب کے حق میں ہے، اور مجھے پورا یقین ہے یہ تمام سرداران میرے اس فیصلے سے اتفاق کریں گے۔ وہ مان سے مسکرائے، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے چترال کا یونین کونسل سے الحاق کر لیا ہے، آج کے بعد چترال پر کوئی سردار حکومت نہیں کرے گا، آج سے چترال آزاد ہے۔ پورے چترال کے پہاڑ شاہ سردار پہ آن گرے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ فیصلہ اس لیے ہے کہ یہاں موجود بہت سے قبائل کو سرداروں سے مسائل ہیں۔ ہم سردار آپ کے متوالے ہیں، رکھوالے تھے، مگر جیسے جیسے وقت بدل رہا ہے، نسلوں کی ترجیحات بدل رہی ہیں، وہ پڑھ لکھ کر شہری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ قطعی بڑی بڑی ڈگریاں لے کر اس گاؤں میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہم لوگ تھے جنہوں نے آبائی اقدار کی پرواہ کی اور جی جان سے گزر گئے۔ اب تو نیا زمانہ آ گیا ہے، بچے سردار نہیں بننا چاہتے، بچے وکیل ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں۔ ایسے میں کیوں تمام قبائل کے بچوں کو کمتری میں ڈالوں؟ جہاں پوری دنیا جدید ہو رہی ہے وہاں چترال کیوں نہیں؟ تو آج سے سب آزاد ہیں، اس علاقے پر اب کھواریوں کا کوئی حق نہیں۔ ہم اپنے حقوق سے دستبردار ہوتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم صرف اپنے مسائل اور اپنے معاملات کے ذمہ دار ہیں۔ ہم کسی بھی قبیلے، گاؤں اور علاقائی مسائل میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ چترال کے باسیوں کو کسی بھی چیز کے لیے ہماری اجازت کی ضرورت نہیں۔ یہ سردار یوسف خان ولد سرور خان ولد ولی خان سرداری کے نظام کا خاتمہ کرتا ہے۔ انہوں نے اعلانیہ کہتے ہوئے دستار سر سے اتاری، ان کے سیاہ بال ماتھے پر بکھر گئے۔ محفل سانس روک کے انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے دستار میز پر رکھی اور کینچی اٹھاتے ہوئے دستار میں لگے شملہ کو کاٹ دیا، پھر شملہ کو بلند کیا۔ یہ ہے وہ منصب جس کے لیے میرے بھتیجے نے رشتوں کی پرواہ نہیں کی۔ آج میں اس منصب کو پیروں تلے روندتا ہوں۔ انہوں نے وہ ٹکڑا نیچے پھینکا، پھر جوتے سے مسل دیا۔ محفل نے کئی آہیں بھریں، انہیں اس سب کی قطعی امید نہیں تھی۔ شاہ سردار حیرت سے یوسف کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ انہوں نے کب یہ الحاق کرایا؟ حیرت سے سب کا برا حال تھا۔ آج سے سارے قبائل آزاد ہیں، ہم کھوار ہر چیز سے دستبردار ہوتے ہیں۔ وہ کینچی پھینکتے ہوئے مسکرائے اور یہ مسکراہٹ پورے دل سے نکلی تھی۔ شاہ سردار بے اختیار اٹھا اور قدم قدم بھرتے ہوئے ان کے پاس گیا اور وارفتگی سے انہیں گلے لگایا۔ یوسف خان نے محبت سے ان کی پشت سہلائی۔ محض چند لوگوں کی وجہ سے آپ نے ہم سے بغض پالا تھا شاہ سردار، قبائل کب برے ہوتے ہیں؟
قبیلوں کے لوگ برے ہوتے ہیں، چترال ہو یا گلگت، کسی کی ذاتی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہیں۔ یہ چند لوگ ہوتے ہیں، چند لوگ جن کی وجہ سے پورا قبیلہ بدنام ہو جاتا ہے، وہ ان کے کان میں کہہ رہے تھے۔ باقی سرداران بھی گلے لگنے کے لیے اٹھ گئے تھے اور پھر اس تلخیوں کے موسم کے بعد چاشنی کا سورج طلوع ہو گیا تھا۔ منظر اوپر سے دیکھا جائے تو سب سردار یوسف خان سے گلے مل رہے تھے، سب خوش تھے، انہوں نے اچھا فیصلہ کیا تھا۔ اب وہ اپنی ساری جائیدادیں بیجان کی مرضی سے تمام بھائیوں میں تقسیم کر دیں گے اور پھر اپنا اپنا حصہ پا کر جو مرضی کریں، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی۔ وہ بھی سکون سے رہیں گے اور باقی بھی، نہ دشمنی ہوگی اور نہ ہی کوئی دکھ ہوگا۔ آج انہوں نے خود کو دستاری کے بوجھ سے آزاد کیا تھا۔ اسی دن شام کو چترال ایئرپورٹ کا منظر تھا۔ شام کی سیاہی چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ چترال کے کھردرے پہاڑ بھیانک لگ رہے تھے۔ جہاز تیار تھا، ان کا سامان لوڈ ہو رہا تھا۔ وہی لوگ ٹرمینل میں کھڑے تھے۔ گل اداس تھی، عبادہ جا رہی تھی، اس کے ساتھ طارق سر بھی تھے۔ ایئرپورٹ پر اسے یوسف خان، مجاہد خان، بریخنا، بیجان، گل ابراہیم اور محبت خان چھوڑنے آئے تھے۔ وہ جب آ رہی تھی تو اسے لینے کے لیے ابتہاج آیا تھا، لیکن اسے چھوڑنے کے لیے وہ نہیں آیا تھا۔ وہ جب حویلی سے نکل رہی تھی تب وہ اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے نظر آیا تھا۔ اس نے دانستہ ہی اوپر دیکھا تھا، لیکن جب اسے نظریں ملی تو ابتہاج نے پردے برابر کر دیے۔ وہ عبادہ سے ناراض نہیں تھا، بس اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنا شک کیا تھا اس پر، لاشعوری طور پر اس کے بارے میں کتنے برے خیالات بنا لیے اس نے۔ ان کی فلائٹ کچھ دیر میں تھی۔ گل بار بار اس کا ہاتھ پکڑ کے بچوں کی طرح کہہ رہی تھی، نہ جاؤ، اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے، بعد میں چلی جانا۔ وہ جان بار جاتی، میں دوبارہ آؤں گی گل، بارات لے کر، وہ شرارت سے کہتی۔ گل جھیپ جاتی، لیکن پھر وہی ضد دہرا لیتی۔ دوبارہ کب آؤ گی عبادہ؟ بی جان نے اپنائیت سے پوچھا۔ وہ مسکرائی، جب آپ گل کا ہاتھ میرے بھائی کے ہاتھ میں دیں گی۔ اس نے گل کو دیکھتے ہوئے آنکھ دبائی۔ گل بلش کر گئی اور وہ سب ہنسنے لگے۔ اس نے بریخنا سے گل کا ہاتھ مانگا تھا۔ بریخنا جانتی تھی کہ حویلی میں گل کا کسی کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہ پڑھی لکھی ہے، پڑھے لکھے آدمی سے شادی کرے گی۔ ان سب کے دل و دماغ اور مسفرہ کی وصیت کے بعد ہمیشہ سے غازان کا خیال رہا تھا، لیکن اس کی کمینگی کے بعد وہ گل کے دل و دماغ سے ایسے اترا تھا جیسے کبھی رہا ہی نہیں تھا۔ عالیہ نے دوبارہ اپنی پیشکش رکھنے کی کوشش کی، مگر اسد نے خود ہی منع کر دیا۔ وہ گل سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ احمد کے بارے میں عبادہ کی زبانی انہوں نے جو کچھ سنا اس پر اعتراض نہیں تھا۔ اگر اس لڑکی نے بنا کسی مفاد کے ان کو خون کی جنگوں سے بچایا تھا تو وہ گل کے لیے اس کا مان کیسے توڑ سکتے تھے؟ انہوں نے حامی بھر لی تھی اور خود گل کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اسے تو عبادہ کے ساتھ رہنا تھا، چاہے جو کچھ ہو جائے۔ میں امی ابو کے ساتھ آؤں گی بی جان کچھ ہی دنوں میں، تب ہم رسم کریں گے اور گل کو لے کر جائیں گے۔ جب تک، اس نے گل کا گال چھوا، یہ آپ کے پاس امانت ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ وہ نصیحت آمیز لہجے میں بولی تو بی جان مسکرائیں۔ ہمیں تم جیسی قابل ڈاکٹر سے رشتہ داری جوڑ کر اچھا لگے گا۔ مجھے بھی، عبادہ مسکرائی۔ وہ سیاہ پینٹ گلابی شرٹ میں ملبوس تھی، مفلر گلے سے لٹک رہا تھا، ہاتھ میں گلابی ڈائل والی گھڑی تھی۔ بچے، یوسف خان نے دھیرے سے پکارا۔ وہ مڑی۔ جی؟ مجھے دھمکا کے اچھا تو نہیں کیا، لیکن میں بتا دوں، میں ابتہاج کو قطعی اس لیے نہیں بھیج رہا تھا، میں تو رستم کو بچانا چاہتا تھا ساری حویلی سے۔ انہوں نے جانے یہ بات کتنی بار دہرائی تھی۔ عبادہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ مجھے یقین آ گیا ہے خان، بس کر دیں۔ نہیں، وہ آپ نے میری نیت پہ بے تحاشا شک کیا تھا، وہ ٹونٹ کر رہی تھی۔ اس میں میرا کیا قصور؟ میں شہری لڑکی ہوں، مجھے قبیلوں کا کیا پتا؟ وہ شانے اچکا کے مسکرائی تو سب ہنس پڑے۔ باتوں ہی باتوں میں فلائٹ کا اعلان ہوا۔ اس نے بیگ پیک پہنا اور جہاز کی طرف چل پڑی۔ گل کی اور بریخنا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پورے ایک ماہ بعد حویلی سنسان رہی تھی۔ عبادہ جو گل کا ایک عکس تھی، وہ کمرے میں جاتی تو عبادہ پہ نظر پڑتی، اسے بے وجہ ہی سب اچھا لگتا۔ ہوتا ہے نا ایسا، کوئی آپ کے ساتھ ہو تو ایک انجانی خوشی ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں خوش ہیں، لیکن ہم مسکراتے ہیں، ہمیں دکھ نہیں لگتے، ہمیں تسلی ہوتی ہے۔ گل کو بھی تھی اور عبادہ کو بھی تھی۔ عبادہ جو کبھی اس نیت سے آئی ہی نہیں تھی کہ چترال میں حالات کا سامنا کرے گی، اور گل جو اسے کمرے سے نکالنا چاہتی تھی، اسے ڈانٹتی تھی، اس پر بھڑکتی تھی، اسے کیا پتا تھا یہی لڑکی مسیحا بنے گی۔ ہم کب کہاں کیسے اپنا کردار ادا کر لیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ وہ سب تو تقدیر کا لکھا ہوتا ہے۔ نہ عبادہ آتی اور نہ گل اپنا خواب پورا کرتی۔ ایک چال ہم چلتے ہیں، ایک ہمارا حریف چلتا ہے، اور ایک چال وہ بھی تو ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی مگر کچھ چل جاتا ہے۔ یعنی کون؟ چترال نے اسے بہت خوشگوار یادیں دی تھیں، محبتیں، حیرانگیاں، شوق، دکھ، تکلیف اور ناراضگیاں۔ وہ کئی رنگوں کا شہر تھا، کئی امنگوں کا علاقہ تھا، کھردرے پہاڑوں کے درمیان دریائے چترال کے کنارے آباد کی کہانیوں کو خود میں سمیٹ رہا تھا۔ ان سب کہانیوں میں ایک لاہور کی لڑکی کی کہانی بھی تھی، جس کے تعاقب میں جگنو چل پڑے تھے اور جس کے قدموں میں وارفتگیوں نے زندگی کو جی لیا تھا۔
3 घंटे में वो इस्लामाबाद पहुँच गई थी। अहमद उसे लेने आया था। तारिक सर अपने ड्राइवर के साथ चले गए थे, जबकि वो गाड़ी की फ्रंट सीट में बैठी चित्राल के बारे में अहमद का दिमाग खाए जा रही थी। अहमद उसको देख के बहुत बुरी तरह चौंका था। ये वो इबादा नहीं थी, जिसे वो 25 दिन पहले एयरपोर्ट छोड़ने आया था। ये कोई और इबादा थी। पहले तो उसे पहचानने में गलती हुई और फिर पहचान लिया तो मान ही नहीं रहा था। एयरपोर्ट से घर तक इबादा गुल और रुस्तम रट रही थी और वो दांतों में मुट्ठी डाल के बेचैनी का शिकार हो रहा था। घर पहुंच के जैसे ही उसने मेन दरवाज़ा खोला, सामने अम्मा, अब्बा, साइम और फातिमा आंटी सोफ़ों पर बैठे थे। दरवाजे की आवाज़ पर खड़े हो गए। फातिमा आंटी डिज़ाइनर लॉन के जोड़े में मलबूस थीं। गर्दन में नफीस सा हार था और उंगलियों में बेशकीमत अंगूठियां। वो कुछ उलझी 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 मुस्कुरा रही थीं। बाबा! वो भाग के अब्बा के गले लगी। साइम ने माँ को देखा और माँ ने साइम को। ये इबादा ही थी ना। इबादा सलीम साहब के गले से हटी, फिर माँ को देखा। अम्मा! उनके गले लग के झूल गई। अम्मा को यकीन नहीं आ रहा था ये उनकी बेटी है। अहमद सामान दरवाजे के साथ खड़ा करके कमरे में चला गया। वो माँ के गले से हटी, नज़र उन दोनों पर गई जो मुरव्वत से मुस्कुरा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाय साइम, उसने पुरजोश से लहजे में कहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? फ्लाइट कैसी रही? फातिमा आंटी ने पूछा। अच्छी रही। वो मुस्कुराई, फिर साइम को भवें यकजा करके देखा। वजन कम किया है क्या साइम? काफी बदले हुए लग रहे हो। हाँ, इसने पूरे 15 किलो वजन कम किया है, फातिमा आंटी ने फखर से बताया। ओह नाइस, अब स्मार्ट लग रही हो। शुक्रिया इबादा, वो जरा सर्द लहजे में बोला। इबादा मुस्कुराई, फिर मुड़ के बाबा को देखा जो उसे अचंभे से सर था पैर देख रहे थे। आप बताएं बाबा, कैसे हैं? मुझे मिस किया? वो बच्चों की तरह पूछ रही थी। तुम्हें क्या हो गया है? इससे पहले कि वो कुछ कहते, जोर से कुछ टूटने की आवाज आई। वो सब बुरी तरह अपनी अपनी जगहों पर उछल पड़े। नहीं, नादिया के लाउंज के दरवाजे में कानों पर हाथ रख के खड़ी थी। पैरों में पानी का गिलास किरची किरची हो गया था। इबादा घबरा के उसकी तरफ लपकी। क्या हुआ नादिया? वो उसे आंखें फाड़ के देख रही थी, जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। अलबत्ता साइम इस्तेज़ाई अंदाज में मुस्कुरा रहा था। इसी लम्हे अहमद हाथ में चौकोर सी चीज लिए लाउंज के अंदर आया। रिलैक्स नादिया, संभालो खुद को, अभी हालात ज्यादा खराब नहीं हुए, उसने ढारस बंधाते हुए कहा। कौन से हालात? क्या हुआ है? इबादत तशवीश में आ गई। अहमद ने वो चौकोर सी मशीन उसके कदमों में रखी। इस पे खड़ी हो जाओ। ये क्या है? वजन वाली मशीन। वजन इस वक्त? हाँ, मगर क्यों? बातें बाद में। अहमद ने उसे मजीद बोलने का मौका दिए बगैर शानों से थाम के जबरदस्ती मशीन पर खड़ा कर दिया। मशीन पर उसके पैरों के आगे सब्ज स्ट्रैप बनी थी। उस पर कुछ हिंसे उभरने लगे। 79, 80, 79 और फिर 80। इबादा ने उस वजन वाली मशीन को दीदे फाड़ के देखा। 80, 80। वो तेजी से सीधी हुई। सामने आईना लगा था। अपना अक्स देख के उसका दिल हलक में आया। ठोड़ी के नीचे दोहरी ठोड़ी निकल आई थी। गाल मोटे हो गए थे, पेट बाहर निकल आया था। नहीं, वो हलक के बल चीखी। उसका वजन 25 दिनों में 20 किलो बढ़ा था, पूरे 20 किलो। साइम धीरे से मुस्कुरा दिया। खत्म शुद्ध।